se fai mai e lo le tamale I lana tu o lana savau malana tautau ia le whaatua o ia loa lo fai so se tangata ia aua ni tan mia lau whaalo ala I le suma lio leo leo langa le ni ma ia mana tu ia whaamua mua le tua I leo matato te whai awa pe e te le tu e fo I mai I lo whanua lana lau au ia aua ni ngala o oe o le Samoa moni Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o talanoa I se tausima I mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio I mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia talanoa I lau lavanga ngana, e le ai fo I se totongi. Wala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Talofa lava le pa I o mawalunga o le whaafonga tāpua I le atunu uai mai se fo I lau sila mai moa.
I le rei tae au fau ma le aso fau a fua i le atua ma wha popo i aso lo sui fua. Ia, ma se malosi fo i o le au le rei. Sa o whaaftai le atua i lo walofa ma lo wanga le lei, ua fusia i mātou le fau o malo. Ia mo mamoli atu le nganga whaaftai, mo mamoli la palapa o malo. Ma vi inga i lau a fio, ono o mea sili wa e whaia mo i mātou. Ua whaatele ngese ai lo to a saa. Ai mua mai pea lo walofa ma lo wanga le lei, ma lo le tau i masui ia i mātou le whanau anga sala. O le nganga whaafetai le nā le nei tae au. I le malei fu mai o le atunu o ma Samoa i whanunga le lei. Ala whai fo i le tae au ma la ngona le nganga whaafetai i le atua. Ona ua tuana i atu mafuti o le nā vai aso i tiute ma whai walo filima sa whia ngai ma le atunu o ma i tātou uma. Wheta loloa i fo i le atunu o i ana whaasounga ma tifi ngā le tangata le vaia. Ai o loo anga le leipea le atua. Ma sila alofa i le tangata na ia whaia. Kusape le angale ambiora kangaka. La wari i. Ioi. Le vi ingana ma le whaftai le atua le nei tae au. Awa ele ia nisi upu e siri atu nai le upu o le nganga whaftai. Whaftai le atua mo me uma ua whaia mo i tātou, mea le lei, ia manisi fo i o whaososonga e mai e tofo i tātou, o le tala le nā le tusi. E whaososo ina fo i ma tofo ina i tātou, ai le au mai e le atua. Se tofonga ma matau tia lo na malo si siri atu nai lo o le mea ma whaia na e whaia. Matau tia, le atua ma lo na anga le lei, ma venga o fofongia na te whaia i le tangata, ma le lalulangi. Ia ai maise o le tongi ola, na whaia e lo na alo pele o Yesu Keriso na fua i mai. Ia le whano se tas, e whatuatua ia te ia. Whatalofa i le tawhatolu o le neitae au o le tātou vādu nofo Samoa, i pa ia ma mamalu wha le malo. Mamalu fo'i ma pa ia sautua whawha, wha le anga nu. Ia, a wātama ma ainga fo'i ma tama. Ia, e tainane fo'i le usonga, ia tu mua mapule o i tu au ma la taua. A inga i le tai ma le waa o fonti. O tama le manua tele ma toto o le whale ula. Sa ole ma sa le au mua ma le au niu na sa lua. Sua ma vai whanua, fo ma i tu langi. Ia wha pia fo'i le nofa mo pū ma le la au nā mutasi le whale anga fulu. Ia e te nane fo'i le tāpua inga. Ma le whale taua itu ma le whale tau tangata i le whale se lau o le tui manua. Ia e maise le nofa mo pū ma le la au nā mutasi. Ia wā tūmua le motu ia tutuila ma manua. O tātou ainga o lo o whaamuli mai ai ma tāpua i mai ai fo'i. Tā lofa whapitoa ia te utau. Ia le awhai ngā ruenga tutofi a le atua. Ia maua lunga lava se vi inga o le atua ia te utau. Le awhai te talo ma le au sāle vi o lo o lātou waswaswida le ipuwai o le ola. Ia awa le whanau le tua. Whaftai le reitai au, a whai o whafonga mai ia te mamti nā mātutua. Whatalofa ia te oe, to ina ma le lo matua, to asina o le atunu, maota malawa, maota o tangata mātutua, ia whapena fo'i i maota ngā se ngase, o lo mawhai o na ki mai le leitio. E ti ngā o na ngā se ngase mamai nā i te mamti nā mātua. E le mawhai lafa, o le telefoni lava e fia i ai. Ia, ma whaalongo mai. Se ki le por kalame o ngā o sauru mea le valea le ri ngā o savea. A wela sauru le ri ngā e wha confuse kako, ma wha kalie kako. Ia ngā alu la ia le a kako ki tifa solo aku i mea le ri ngā. Talo whai, ngā i o te mamti nā mātutua. Ia wā pe o le tala mai nā i o tau whanau. Mai, le ataua, o te talo e le misi lo wingoa.
il te talo le to ina mal olma tua fa manui atu wa pea kako ki ainga e ngalo isi tangata o le ainga ai le ngalo le ngor tangaka le o sa vei kakalo ko inga moro maku talo fai fa fitai tele mo au tau talo sanga e uina tātou le whelua ima whewaa a ia ima masani a wa vea le dei tau tua ma le dei au nanga o tau sila mai ai mo au mata matatu ma u tau tali e au tala vale vai isi kaimi ima maua i ale fia ai o le mea tāua ia tāua wano fafale ia sa tu ia maa se sa vali whaatau waa e momori atu a tonu e au ngā ia te oe ia ma e malama i se mea o lo tupu ia maso o se mata upu e tu fesiri e pēr lea tunu i lea taimi ma lea taimi o lo ieri whamwe moe e ai se taimi o lea so ia o na maua leo se whaidua inga ma le fionga le minsta o ngā ruenga te tele lea tunu o isi a tinae whila ua inga i lunga le au o le tele ma le ele ia o le minsta fo i o wafu ia maisi o malai valele ma o le minsta fo i lea o lo iai lana mata ngā ruenga le vaenga o le suavai ia whapena fo i le malo si anga wha ele tise ia e to wha ia po le fionga fo i the Honourable Minister ia olo le a taua a foa fiti va ai ia fatalo fatu i lau fionga le minsta ia pe a whai ua to ai tau nuu mai i lau whanua ma ele o Aotearoa nei ma lo le soifu manduia ma lo fo il malanga manduia ia whapena fo i una whatalofa ma whawhilo i atu i le fio mai o le minsta lango le tō wha ia Honourable Deputy Associate Minister Honourable Mau Siosi Puapua mai ia po le sunga fo i le lei a taua ia wawawai o le aso o uma i le pare mene a wheo ai e tamo le ainga o le tai ia wa o le a taua fo i le sunga ia o le a taua fo i le tō wha ia mau whatalo whātu i lau rua sā se lua ma lau le malanga manduia o whalongolongo ma ua o matua i mata i tuina ma manatu e turi matai ma i ma ue pe ana iei se ato le waa lea no rua o nei i Sydney ma Australia e su se waa fau mo le tātu atanu ia lea la ufai kakala kua ili ka mingi eri whair ka kukalangoang talo whātu mutalo opa New Zealand au elua whaftai mo le ngā ruenga o lo e whaafeao ina ai ia tātou minsta i le ao a tō ma le pō ia le lei tālu sia sa manuia le whamoe o le i tu malo o le wa o fonti le pō na pō i nai i le Tausala Night Club ia whapena fo i le whamoe o le vasenga o le valus full ma le wha o le St. Joseph Old Boys College ia ma le lātou whamoe a wale sa ili ngā seleni mo tātou monike i Samoa, monike i Vailima, monike i New Zealand, monike i Tonga ia ma le maunta o le mapu i whangalele mo tamam tina mātua o le atu nuu. O maria la le nāna o omi atua o le tātou live. Ai oso whafose i lunga. Oso loa, oso i le lua se lau, ono sfulu montupu tangata. Ua mafuta mai. Ia, vaenga ese o le lalulangi i po where tuli manu o le lalulangi o lo e fio malala ma papa awai po o New Zealand po Australia ia po Hawaii, Amerika ma so se vaenga o le stete o le malo tele o Amerika ia po le atu Asia foi po le atu Europa ia ailenga tele na o Kanata ma Alaska isi no fuanga o le ua ngai ai ia o tātou tangata e lala ma papa au mangāru rue ai. Whatalofala ia te oile nei taeo i lunga o le api o fōlinga. Nei o tātou pa anga ma sani nei i le mawhai lava ia. Fuatino Josefa, talofa mbalol soi fuamudria,
ia whapena fo I whawhawina tan yelu, o New Lake Titi, Aggie, ngawa, talofa Angie, malo so fumun ria, ya whapena fo ia ausange siosi, talofa malo so fumun ria, taile mafuta mai, lunga le tātou Facebook page, ia whapea fo I le tātou YouTube channel, na lutanga o omi, o omi le tātou, press the like button, then share our program to all our friends and families around the world. Awa fo yo tātou e amatai mole ata, ia mou le fifia, ele mea na. Ola fifia, ona umi la ia leo lo malosi malo wolo. Ai, ona akingu. Ia na whape ngā iala ia lea, ona e whape ngā ia, ma whape pēr ako e malo malosi. Tā lofa Emma, Jane Lawson, tā lofa lava malolo so I fumanuia. How's your mother le vaitupu? Ia lofa atu I lau tina ia vaitupu. Ia whapena fo I Lucia Pesamino Filia. O alofa lia, alolo so I fua Rita Tui Enderman. Tā lofa e malolo so I fumanuia ni tai au. Elsapeta Ifi, ia whapea fo ia lena taula papa talofa lena o lo o mai mo mai ifea. I la lo I porirua. Lena, I se maori wa koso kua o I ngā I porirua. Taupo. No au sala ropati talofa lava. Amelia wha ma lo secretary. Pe o le whailau tusi lea mai le loi. I le lau mua I Wellington. Amelia. E te tauana e aluane e le aso lulu. Tātou te wheiloa I nā. Lau tala sa oa le Samoa a matu I atou. Talu mai na uma le Polokalame a nafi. O le nganga ifo o whaiva o Samoa. Ina ua mai o matawalunga I le mātalandoanga ma le fionga le li whaipule o le tumalo maunga kie. O le whale, o le vaenga le o le national. O le vaenga whai o le national. Le sunga le li whaipule Honourable Greg Fleming. Oka. Ele ma whai o na toe avesea le nā la ngona fia ma le whaafitai. E o lava na po. E o fo I le teimina o mana vai. Sa ese le la ngona. E whaafitai I le atua. Ua o mai ma ua taunu ule moe mitinga Samoa. E ui ina le o ato o toa I le mana onga sa tātou mana na o ai. Ina ia a whaasafu atu fo I le nā lofa ma lea mea lofa. Mō suli na tupunga mai sulu ngā titi o mātua. Sa so I fua mai le awhew se lau luas fulma le whaasa I o atu. I le aso mua o Januari awhew se lau whaasa fulma le iwa. Ai o lea o tātou ai I lea manu e tasi ua ulu. A whaila e maua mai ni mātua po le fitu afe o tutoe le teimile nei pe a whaatustusa I whaamaumaunga a le ofisa o whainumera ma whaamaumaunga Samoa. O loo soifua pea nisi I tūmua ma salawhai, nisi o loo nofo I tuila ma manua. Nisi o loa lala ma papa au I New Zealand e. Whapena fo I Australia, Hawaii ma Amerika. Oka lea whaamrianga. O te tonu o se whaamrianga tā ua le nā. Mō nai o tātou mātua. E o tau whaafonga la ananafi le whaatalinoanga lea. Ea, tau tango e ene fo I lea le whaipolea. Ea matau ma whai e toso mai. Ma whaalata mai I o au tafa. Se I o tango e mimilo le lima. Pe o le mea foi le o le tau a mō ma tau a nau. O le ele I whaia le tō laulonga I le asolulu. O lea o a tō pule le whai pule o le national. Ma tau mai I le au whaafafonga ma le au mai moa, ma le au tau muri ma le au whai te tala. A le radio Samoa ma le a tau savea ma le Polokalame o le nganga I fo o whaiva. Ta o mai ai. O mai la ia. O mai la ia. O lea
o le a pasia i le whaitaunga lona tolu o se autou menti. Kakari e fo ia, le a pasia, ma e luatu nei. Ai o vili fo ia i fo i Christopher Luxon, ia vili fo ia Winston Peters, ia Christopher Luxon, le pale mia, vili e tuma, ma le kanka le ko ngunga le ngai o David Seymour, ma langa pili fo le e sui e le Treaty of Waitangi. Vili fo ia. Prime Minister, Christopher Luxon, vai fo lau kama ngale o kwek, ngale o ngufu makau ia sa e vai ngole pili le karangoinga. Nga ua loko fo nga makau ia sa vea. Fai a Samoa e oku uma la loa celebrate o leo. La pasila ko pili da sonuno. Wa fa fonga fo i Samoa. O mea fa pene. Pei foi lau Samoa. Ala ele i fai ele fai unga ma fai se. Ele nofo se fai pule no so maile i lunga. O so vale mai lunga le. Ale mea le na fai a greka nafi. No way. There was no way to hold back. He was so excited about the news and about the knowledge that he possessed of knowingly. Why do we have to hide it again? Even though that parliament hasn't been convened until Wednesday next week. Le fato to e poto ia le parliament le vai asule. Wa ole asolua. Ya ole te la fai la flaflofo inga ma te nga solulu. Ia le nā. Ta whewhe, ai o tu fo iai. Ai toe māli die uma, le pāle mene whaatasi ai. Mā pāti whaupwhai, vaenga whaupwhai uma e ono. Unanimously, unopposed with all 6 parties in the House of Parliament of New Zealand to agree to pass the bill of the restoration an amendment of the New Zealand Samoan Citizenship Act 2024. Oko kai. O ila ale la ngona le nganga whaafitai le nei taia. Mana po. Pise mea tate moe miti ai. Koe wawa ai me whai uring konge o koe li e tu fo. A talofa i le ofisa de konsula. Le tātou te tai, le fionga i le tama le malo, ma le tama fo i a sa tunu mafono. Ia, whatalo whatu i lau fionga whamata, Your Excellency, palu sa lua e whapō le lua, ia po o lau fionga fo i le suafa le malu. Whatalo whatu i a te oe ma le whaltua i a lau pepe, whapena fo i lau fionga i le komsino fe whataua inga, vatu tupi a pete, ia whapea fo i lau masiofo, o i a lau whaletua, ia ailenga te leo le sui konsula. Ia mai lato malawa o le au vaa o lo o ngā rurue ma tautua ina lo tātou atunuu, i ma tā upu tau Samoa, fe malanga inga, i le mauta o Samoa i mangele. Ma lo le ngā rurue, ma lo fo le tau atai, ma lo le on sai ma le lava pale. Ia, ele o toi mamao, kirisi masi, wana tūra lata mai, le tausanga fau, o aso fia, ma aso whaapitoa, whaamana tuina, o a inga, ma le atunu. Ia, ma mea o le a ngā iei fuafanga aduanu mamao, o le whai ungo le nei tausanga. O le ua to e luas fulu minute o le tale o le tūlae, tasi e le whaamumoe. O le tau le tūlae lua, iau kilani nei i New Zealand. Le maua ai se feilo inga ma se whaatalanoanga foi, ma le tātou mālo mua. Le sunga i le li fo mai, ia a o le whaife au foi. Reverend Dr. Soalo, Freddie Soalo. Ia, e wina foi i le tele o isi ma tā upu le ngā tele tūla fono, o ngā luenga whaavaitaimi, o le tūla fono lo o a fia i o tātou tangata. Ia ele mais se foi lenda. O le asa tali malo fo i le taunu watu. O le fionga le tamai tai paremia fa pe fo i le te fono. Le fatu tua i le tua Samoa ua tas.
Ia lea fo se vainga i le lātou talinga malo. Ia ma isi me tā upu he tā ua i le whaafonga ma le sila fia e le tunu. E iai fo lesi au malo i le so o le tamaitai fo mai tausi mai pasi. Sa manu malo se tasi o whai longa na tui nātou e le tupu o sa lesa. Ma le whaululunga fo i o le tātou o malo e limas forma le ono. O malo le taupulenga o le malo tele o Peletania. A Royal Honor Award by His Majesty King Charles III. Ala i moana Moelangi Leilani Jackson. Ia le nā, o se alo fasino i le tina ia vasi le fiti Moelangi i le telefo o tausanga sa vaaiai ia ma lawi loa. E meo turisi o whaletali malo pe o na iele sa fua hotel i lalo malava mai nā iwa ia ma le tina e ese le toa le loto o le loma tua le nā Moelangi vasi le fiti tai peia se tua whawhide o lo tama a o nei na whai tala to le loma tua le nama le matou to ina ia ai na mafuta mai a o talavou nei tangata eo oa i na matutua. Ia o Theosius ia i pēr nā maftanga ma nā whesotanga. E whai e i lava tala, e tala uma ngafa o sawa ima. Remember the Safua Hotel? Vasili fiti Moelangi. Ia, ma le telefoi o taimi. I na ua toi la langa i a vaenga le nā i papa. I palauri. Ia ma meo ti asa ma vavau tala ngata o le atunu talo fai le fo itina anti vasili fiti Moelangi. Ia o siana tamala lea le tamaitai lea na mawaina le whailonga lea o alai moana Moelangi Leilani Jackson pe vosta tu timi i le so la tatu wo tale pese lea ia ai sa idi savano tala no tuai ilo uso ya tongsia. Pio Wilson o le pule le nao le tato faleta vale le Omega Cast. Aloha for love and warm Pacific greetings to you. Welcome to another episode of the Tanoa Ava on Saturday. It's a beautiful day outside with Savele Ataua, Al Harrington Tumanvao Lavea. Fatalo fatu I le sunga le whawhingainga. Reverend Lale Peteru malfaltua ya vini ia pe foi le ainga li ia male tato fa ili la bilo male musika o lo o mafai ona amai ile nganga le fisia ia nganga le fafitai ia male nganga foi pe ua kau le la vaola kasi le pesa puli ala va e koyaka Tele manao isa tupe ai atao
ia. Ai, wale bawala tātou awanoa, ia se tausa ili pea male tō whai atung sia Pio Wilson, o le tātou whale tā vale le nā le Omega Cars, whai lava na e wala au iai, i le lātou telefoni, i le ofisa lua fitu fitu lima valu tasi lua, lua fitu fitu lima valu tasi lua, leo le nā, a ngā i le tuatusi lua se lau Cavendish Drive, i nai papa toi toi. Whatalo whantu i a Susana Lui. Mai malo, tautua sa vea, ia malo foi, ta whau, o mei a vito wha mai o le whai le mātou maafutanga i nei Brisbane, le mātou whaalongalongo atu. Lo, whaafutaili i mei a vito, o fili mea le lei, tōni se nona, malo sui fuman buia, Rose Whitney, talofa Rose, vai atu ma tā whaatasi atu fo i mai mau ale ai, manu reua. Whawhetai a mosa, o lo mātou mata atu, kariea ku ngei Melponi, ma lo whawhetai Fortino Josefa. Ia, mai lātou umalavolo, ma futa mai lunga le tātou apia fo ringa manatua. Ore ingalo ia te oe. Press the like button, share our program, and also leave a comment. Ese o te whiwhia tele whaitau e loi fo i le wawa au tangata la tō maona ma whaunga whaftai a mosa o Fortino Josefa, timu ia I pai tele, o where wala au mai ia timu ia pai tele. Watching you from Rewa, okay. Sam Johnny, alole soifua Sam, Amelia Whamona, le lei o le atatu whetau I le loi I Wellington I le aso lulu o le vai aso fau. Whatalo whatu I a vai napo, ta alofa ma lolo soifua Maria Anastasia Lewinsky. E le tangata le text mai Canada. O le whatalo whatu I le tōwhine I a malo whale afa Van Nam. Malo whale afa Van Nam mai kanata. So to all our friends and Samoans that live in Canada, Vancouver, Ontario, isi no whang Quebec, whatalo whatu I atu tau, e mese fwina I o tātou ainga I Felisi vaenga lea, na vaenga lea I Alaska. Talo whatu I atu tau, Mountain Grange, o le tamaitai o Miliama Samwedu, o le Aniva, Iama sio lātou ainga, ma le tō tele o tātou ainga Samoa, lo lalam papa au Alaska, whatalo whatu, le atou sa vema le tātou polkalambe, o le Tanoa Ava e te mawai le sao, le o mai o na ava muai le atua le nei tai au, ia whatai tai pei au laitu whatu le ava. Tau mafa se ava, le nei tai au, mafi ia I le atua, mori fo I ipu o le tai au. Ia, wa le tātou wheling man tua whi o tātou, o le talie, ia mameo pomu ako mika tātou talanoa, ma whaasoa iai. Ina ia manino ai fo I mamala malama le tātou o tino, I mea o lo o tutupu. Ona manatua, ei lātou sāwala au mai a teo, se whamore mole sa bea. Le atoa, pe e te maua mai le numera lea, o lo o mawhai, on wheso tai ai I a tangata o lo o ngā rurue, mawhai le tautua. Ale whala pupitonga o le health line. Lātou nei, lātou te whaia. O ngā ruenga uma lātou te whaia, e le aise tongi. Health line is a free service provider and 24/7. Fitua so le vai yaso, luas fulfai tu lao le aso, lātou te whaia I ngā ruenga whasosani, po le te māma le tina I le whale, ia, po le asiesi atu e iaise me mana o mia ai, o le ovalu se lau, ono tasi ono, to e whafonga le numera na le health line, ele o le helpline, but it could be helpline too, but o le health line, e whasosani ai ainga, a whapefo I ai ia se ainga lo tausi ai, ia se tamamatua, po se tinamatua,
ia a ua mana o mia fo ilele se tau time out e ave lo matua e whata whao i se si fo i si o manga mawai ia lau tau break ia ma wosina malo long e le wha pe o tau ave se lo matua po le tau ina o tau le lava ai mana i fo le nae sui ai le wha longona le tinama le tama ia po anisi me tu lai meile i le fale a lai e le sosoani le na o valusalau ono tasi ono fatalofa tu ya liki fuatanga talofa liki ya o Amelia le koe punga mai Amelia runga i Lei Chan a hau lau wano okay le ma lo Lei Chan a hau lau wango koe maanga ia fo le umiole o i fo le ngo le la to ya fa pena fo i Marietta P talo fa Marietta tangata ane yo la utustusi ele ma fa ona misi le tele o taimi ya fa pe fo i Tupuola Tusinga Amelia o Lawrence Peterson talo fa Lawrence malole so i fu mbia ya fa pe fo i loto lo toi le tele talo fa lo toi se to fino loto lo toi i le vao tane o le winga na o le upule na na tua foi o so alo le suafa so alo o lana tasi lea sa o mai ta i ala so alo le suafa so alo o le matou ainga i tonu Samoa o le tamai ta i o loto lo toi le vao tane o le si sa o tamai ta i so alo o le sala masina ya fa mai la con el lío no malo ya malo mo le por Colombia lo fatu via le tua o lo mato tapo ya tu i nei i Melpone Fortino Josefa ya mo to malava Aniva Nico is watching you from Sydney talofa Aniva o fale sei na flava fa ya mata upu talofa malo so fum via ya fa pe fo i la tolo mai mo mai Australia e tili o le kako au lango mai Australia ya malo fa tai e te visa officer talo fa malo so fo via watching you from Onehanga ya fa pe fo i oi le Tupuola Tusinga watching you from Porirua maka tu i Porirua alo tai le mafuta mai i le tātou Porkalambe le Tanoa Ava i le nei fo i taeo lato tātou toi o tasi lava e sa ili se avandoa e tala noa tua i le uso le fionga i le ripule o le tātou faleta vale le Omega Cars ia ona mai lo le tātou a vaudoa i le tau le tu la elua i le taunu mai o le tofa ia po le sunga le i fai fe au Reverend Dr. Freddie Soalo. Ola ole e sapiate
Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Vili vili ai ole me silile nei it's cause you go in my five falele e pele go ile ai nei hey 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 can sabi na ola dia tasi na oi ma o fili fili aba matamala masanga tasi o tamaiti kulu male pa oi no to pa polo visa Al tau posa ai ole me silile nei e tosi o e ma fai falele e pele go ile ai nei hey 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 can sabi na ola dia tosi la o e ma o fili fili aba matamala masanga tosi o tamaiti kulu male pa o no to pa polo visa.
na se tasi o fai pese wa le lava o le o toi whalongolongo i intangata le maua na pese I le tātou whaila. Le au fai pese whaile o Pussycat malo e relindi e tele I o tātou issues I e anga I ai. O lo o tau sa ili pese ava noa langa o te musu. Misi le ava noa lea mo le whaasalawina whiola o nanga ma le tautua. Ale fionga le pule tongisia Pio Wilson ia fa perfo le lato fa le tavale le Omega Cars o le numero le na o mia mai stasio tina Mosef Soswadi o le over selau ono tasi yono over selau ono tasi yono mo le healthline mo so se fa vitauli lava mo ainga e mese lava ainga o lo iai ia te matina tutua o lo tausi ai. Wala aule numero le na tele a wala SS mwhai ai o na fisosa ni atu ia le tātou whalapu tonga le na. MJ Maxwell. Love the music, greetings and much aloha to you, handsomely atua. And from Kahului in Maui. I know that place very, very well. Kahului, just down from Makawao. Le mamau ia Kahului ia ile malai va lele. Yeah, the airport of Maui is in Kahului and not very far from where I used to live in Makawao. Malo MJ, Justina tui mavave. Fa perfo ia lawama maunga o tenga. Talo fa lawama malo so ifo manui aise ainga le li o paniani maunga o tenga. Fa talo fa to Peter, watching you from Crafton in Sydney, Australia. Tango fo le lau ma fa leo atu ia sua fo la to e vala tustusi. Yeah, I have to ya more messages and also your comments. They're very interesting comments to read and think about. Yeah, some are funny, some are very proactive in terms of issues that we discuss. Yeah, moisi vo. All in makua makau ki alava. Please enjoy the wonderful music provided here at Tanoa Ava while I'm looking for our friend Tongisia. Le ai se manatu I le alofa o lo sitasi Mana o leilo aina le fa moi moi o lo na Ai le a ua o I loa I le tama futana O te leilo aina I naua ba ai a te oe Ua e fa atoa I na lo Sali
Raider and Shaylin. Ja, ma le pesede da e whaano whimari e fo I oe. I le nei vaenga o le tutua le siu fongo Samoa. Le radio Samoa sfulima I watolu a moi au kilani. Whatalo whātu le uso. I a John Maysake I nai Compton I California. Ja, ma lole uso whaaftaile mafuta mai whatalo whātu. I Molivaa and Daisy Apisala. Alole soifua manria I te lua fa pe fo I fitu ma mea o fua fiva fa lau fa talo fa tina ya anti Ruby ia fa pe fo ia fo lau I dai Naylor Street I Mangele ia fa pe fo ia Siliana ma auto umala wa o le taimi a tātou te o lo I meo pomu a komika ma tātou issues a fo lea ia o le taimi fo le na ia ele koe lau inga ai ia suafa. Sfulima minute wa te ai ia le tu la etasi. Al fasili na tu la mai pa o ina tatala le tātou leina. Lea se le ngona o lo o ia te oe. O oe malau tāpua inga. E tu sa ai ma le whaatala noanga. Ma le sui whaipule o le national I le aso na nafi. A o lea ua whaitatala mai ai. Sauni Samoa e tali le whaamrianga I le aso lulu o le vai aso fau e pa u I le aso lua se fulu. Ia, o le fau fuafua le tātou au whaingaluanga e malanga. Whatasi ai ma le tātou au pu e TV. Ina ia mawhai ona au mai sa o lava ia te oe. Ia whelafo inga ma manatu o toe manatu. Mani toe langona. O nai... Mea ia o te toe I le maota a o le I whaatuwina le lafo ia ma whaia le vesiri. Pe o le apasia I loa alo ia. Le mata upu ma le tula fono I alo ia ai. I to tono le pale mene o New Zealand. Le sitseni New Zealand o tangata Samoa sa soifua I le vaitau le awhi se lau luas fu malfa. Ia, ma le awhi se lau fast fu maliwa le aso mua. Whangata le aso mua o Januari o le nantau sanga. What a day that will be. Ia, ia, se io maia le nā aso. Tātou nofo ma whaatalitali. A le ase le ngona I ate. Oi, ua le mos tātou wawanoa I le tofa I atongisia. Pio Wilson o le li pule. O le tātou whale tā wale le Omega Cans, o lea Samoa le mātalandoanga I le tai au nei. Whamai, sa vea, alo I o whaiva. Ia, o na, a whai asi o pisi mai telekon kalate tauna sainia I le so, ia matu watu loa, matu watu ta wale e o ese atu, mai le lotoa, a o le I o tai au I le sapati, e tapuni ai, o ia alu le lotu. Ia nena, anga ila o le Omega Cars I le lua se lau Cavendish Drive I Papatoe. Ia, pe wala au fo I le lātou telefoni I le ofisa lua fitu lima valu tasi lua. Lua fitu lima valu tasi lua po o le telefoni fe avea I ale ali I pule. Tongisia, Pio Wilson I le o lua tasi fa fitu ono lima fa tasi. O lua tasi fa fitu ono lima fa tasi. Tapunia I le tātou whareta vale. I le lata I le tā o le lima I le awhiawhi nei. O nao mai lea o la talandoa. I le mata upu lea. Talu nei o na
ona whaatula I mai le poloketi a le malo. Le whaatuatua I le atua Samoa ua tasi. Le tasi le miliona tāla. Leo te whaalongolongo tunei. O loo whai tio pea, ma whai tio pea. Le to ina o tui le epa. Ile le atoa o le lato miliona. O le tausanga mua mua. Ai mana tua fo I Samoa. O umana whata oto ma whata atia. Ta iala ma tula fono wa uma o na ia. E lima ta ina ai le whaonga ina o le tasi le miliona tala. Sa o nuwhanufo ma o tilutilo atu iai I le whatalanoanga fo o lo usa so alo ia ma le toi ina. And I'm telling you this. Mad and crazy. Iwan. O le upule whaiso o e papalangi. A mad, crazy, grumpy old man. Yeah. Awa o le whamtalanga le nā o the description and the definition of such a man. Sau wale whamtalanga na o le whaaleanga ina. A le tala le na whai nei. Na o mai le ofisa o le lawyer city. O lai sori le tu la fono. Ele o muli ta iala. I le whao ngā ina o le tupe. Ele I pāsia fo I tala. Whaatatau o le la tau lava fo I tupe. Tala le mele tu lai mai. Ta ofi ele malo. A le fo I wa umona toi whaatonu ina tu. Ele lo yesili. E ui ina o sori tu la fono. Ai aveia le miliona. Ile ala te whalongo tu iei. O lai ave. O le winga mataua lea. E whapena o na muli atu ai maisi whaipule. A o le a whawhewhea o tau I tu malo. A taita I se o tau ele tau ina lea. O ia suffer. Your people of your constituency suffers the most. Why? They need the money for projects and development. E mana mira tupe mo poloketi ngā ruenga mātina e te tauna whai. Wa vea tanga te tai, mō lātou winga leanga ma porokiki leanga. Wa lātou leo sius tai ai tu la fono ma te iala. La le me tup. La le me tup. E polonga tangata ia le o ngā tonu, ma tangata pālota, ma tangata o le nu umale tu malo. E whai e lātou le tonu, mō lātou winga leanga ia. Ai maalididi ai ia tangata o le nu umale tu malo. Ia tasi le nā mea. Awai le o toe to telefo inisi o toe a ngai o le petesa. Pea no whai atu I le vai asu na se ma vai atu nei. E te tau o na tātou toe talanoa ma whaamana tu pea I le atu no. Nanga le o toe ma mau fo I le whai ngā pārota. Sida fia le lei fo e tu le epa mali mon. E le to iaiso la havanoa, e to e tau vai ma fina wina. Le tofi fai pule o la I tu malo, le pa whapena foi ma oi whaleata. Aisea, wha maonia, morianga, sori tu la fono. O le a I tui le whaamsinonga. Upuleanga le whaamsinonga. Wha leanga le whaamsino, mawalunga. Ma le whaamsino siri. Le vaenga o whaamsinonga. Contempt of court. Le lava la e taa mimilo.
ai le whaisa o i le atunu. Maufiufi wha manungase i lava wha pena. Ia lai wha pea tangata lango. Oh, lai le me oma. Everything is okay. But really, a mea le nai ta o le deceived. Don't wha pea tani le na. Wha valea. Wale tau tala sao. Se manu, wale va, ia minu tua fu, ole por kiki le belea. Awal tala no fu le na mea, tu oi peipea. Tu oi peipea. O tau whaafonga iai, tamatu tala no ai fo i manisio, sui fai pule ma nisio minsta. O mai tauina ma ua mate ia fo le tupua i le to tele o nisi o sui fai pule. O le tu o le chapipi, lea o amata na nga i mai e whaataltala noa. I tua o le pātua o tuila epa, nate le o iloa. Mea leo mi milo ma iai si sui fai pule o le chapipi, ma tau ma fai e whaatala noa ni o lātou wawano. E fio mai i tonu o le pālea. Le pālea, o la ai ma moe tolu se fulu ma le lima. E le toi ofi ei mai iai nisi povi ma nisi oti tonu i. There's only a certain amount and enough space for the 35 sheep inside this paddock. E le toi ofi mai iai nisi. Le pauia le whai numera e me whai e le vau lea o lo ola i tonu o le paloka lea. O na whawhanga ai ma moe lea. E iei le whawhita auri leo la tūla i mai nei tonu o le whatutua i le tua Samoa o tas. Nā le whawhita auri lea na uta uatu i le vai asu na se i ma vai atu nei. O le whilinga lea o le atula i mai nei. E te tau o na filifili. Ma le totoa. Fili le tupe manoa. Fili tupe toa. Fili se angava. Fili se tautai. E whaatua tuaina ma wha maoni. Sui ia o le a whaia i ai le whai unga. Mō le pālota o le lua afe lua sifuma le ono. Po le ala wale tau whaaleanga le whai nei. E winga i le tasi le miliona, le aini a tinae. Tau ngata le soifuanga. These are things that are out of our control. Even the United States, the inflation was down. Ile vai teimi o Biden ma Kamala Harris. E iwo le teimi tātou te papai ai i le mata upu o le United States. Ma poro kiki a le malo tele. Dala le na o leo lo tamu whai atu wai le o te mamau fusa teimi o le whai ngā panota. Ina ia tūtū ai fo'i. Ma sila to toa i le whilinga. E le ngata o le ai sui fou. Nisi fo'i e tala vau ma ngā waa. Ma ata ma mai. Ma o lo o ngā lulue i le malo. O le a fia tamo e le tofi alona i tu malo. O le ato tele ia sui tau vā, o le a ngai mai i le fast. Ma le whaatua i le tua Samoa o tas. E whai i ei le whilinga. A le fionga i le teitei whono. Ma le komiti whafoi o le whawhaltui. Pa pia foi le tumaitai pāne miam. Komiti whafoi e le whawhaltui.
ma le fionga le te fono. Awa. E le aise si mawhai ona toe lafi ma toe alo le mata upu lea whapea e se e mai o e leisi pito e sau i e ta lepe atu ai i le sau whainga lea. Au le fo iwa o whalongolongo atu. Ma le tu mumusu mai a meo mori mau whatuatua ina mai to tonu lawa i. Masalo pe toe ono vai aso. O atu kirisi masi ma le tausanga fou. Ai tongi loa ma le solo atu le apa. Watch and mark my word. Wa ia si the fear. The end is coming for him. He would rather resign with respect. E siri ai le wha ma vai alo ia ma le wha alo ma le amana ia. Nei lo o le tuli wha tata ma wha atea ele wha whale tui ele tia pipi. Ta vai tala na o mai a tia, wa tala mai tangata mātutua. Manisi wale o toe o iai i fontang. Ma o iai o e asosi ai, ma e vai i le lau fau malu. Lea na ona o wha manatu. Mai le taimi e toi oa i tua ma whata ape le palemene. E fo i mai. Wa sautua lua, sautua tolu, sautua wha. Le malosi o le au o iai. Le whatua tua i le tua Samoa o tas. E le ia se whainga malo e le iai ni ona ma o mau. E le o iai ni ila mani whale tonu. Awa o le paia inga mua le wa ofi mai ai se pati whauwhai. Ele i lewa ona ta pena. Ai o mai as wipi atoa. Ele i mawhawhawina e tu le pasa mea whapela whai. Ai ale tala le fionga le te whono. O te le ta pena ina se mea whai o ina. Ma o whalongolongo tuailo. A whai le ultimatum. They have given to le epa the ultimatum. If you don't resign and step down within this certain period of time, there will be apostasy. Laluing o le puna o le apostasy o le te a ese. E iai ma le isi pati wha upu whai o le a wha atuina. Wa leo umana watu ele tusi ma talanoa ma whai le fono i le fono mua leo o te atu nei. Ma tu ina atu ai le whanonga e ma le tu o lalo i le to ina ia wha mawai. Wha se tuangalu. Sui le sema i se isi te tai. Ai ale sui te tai o lo iai le te mile nei. Tangata anga wa. Tele tangata anga wa o lo iai le HRPP. Ma le lātou whawhale tui. Ala le tala i lena whaine e tu lep. Tali e toi le tusi ma le mana onga lea. Sorry mate, not yet. Oh, we got a waka. O te ata wawhi. Pise mea maa lia volele. O ka mai kiki vole, wa kofi a kule au lo kapi. Whakua koe sau ka miki rea sau. Ala e alua la kofi mai. Me le ai. E au ka o la walua i kong kalo, ala wala o kur whaonga sau whafua. Mai se kia ro pisi ngau laku la i o lea. It's so funny because it's almost comparable.
in comparison to a child is a tamaititi. That's way for it. Ale malia ia. Ina ia awani a vele se ma mema mawhai atu. Wow. Nene por ki tātou te talie ma whewhulu sa I fo I lele ma tilo iai. I winga o tangata o lātou ngā ioinga o upu matala e whaatino ma whai lea teimi ma lea teimi. I whiutanga inga o lo whea ngai nei ma lea tunu. Ai mose lawa. Me polo keti lea. Tasi le miliona tana. E sisi whainga malo na mua atu na lātou whaia le nā mea. Ale tali ele ai. Alofu fiva. Whalau o lo o mai mua mai I nai Central Auckland. Whamai I Siliana. Taimor Port Columbia. Tubby Collins. Malolo sa I ria Tubby. Jacinta Matiu. Talo vatu le tātou Port Columbia. Te oe. O Vineta Manua. Whamai, severe. Mr. Fleming. Discreetly said, Ua uma upu. So congratulations. Talalale na e winga ele vava I atu le toina. Ele toe manu malos tangata I le tauwhaleanga I le whainga panota. Mai o le talafone na e whai a Kamala Harris ma le lātou fwoi campaign. Se vaenga le titi lava. O le lātou whaongai na fua o talaleanga a Donald Trump. Wawe ese ai le focus mai le lātou campaign ma le lātou whatosina. Ana a lātou whaitaria I pēr Donald Trump pe palau vale, pe lau vale, pe na te whai atua inga matautia ma le se. Wala papole fui ai. Ia iei foi mea nau o tūle mai. Pe ono whai atu waila I le whainga panota le a tātou lo loma nei le lua whelos fumaleono. Le whatalandoanga le nā ma le tawhai a siwele. There was no substance in it anymore. It's the same old horse, beaten and it's dead. Le sol fanua le na fu e lavo fu o mangu fu e le meo le makofu. Le makofu uma fu e meo la au. Fu e le lau le sapelu. Ua makwa pe maki asi me ala e fu e lavo. Na, mea na e tupu. Na le wha pusa le lau am le tau wha leana. E winga le whaonga ina o le miliona ta lane nei. It's something that he never thought about. A new way of thinking, a new way of doing things. Sa wala fau na whatino ai. Ma fau na whatino ai. Ma o lala fau le nā. Po lea, ma lea. Atala e whenafua I tule epa ma. Ele mawhai ona toi ave esea le maasiasi. Ona ole to I lalo o lana polokiki mo na mawhauwhaunga. I le mawhauwhau na whatulai mai ai e la uli ma I la tau ia. Se vaenga e whaato I lalo ai. Le whainga malo tu lepa. Mana tua mai mene e lua. O lai whafu. Ta loloa I la uli ma le whatotua le atua Samoa. O I tua inu ma o I awhio anga. O I tu malo o I e kalesia. O le ao malu mai nao manongi. O fina ngalo o le atunu. E whau ai ma pou se whainga malo fo.
A o lea se ei I tutonu o petesa mo lantou ofisa fe mai walava lea o le aletala. Walava ngā luenga e tautala. E tautala ngā luenga. So obviously, work and other developments actually it didn't work. E tā ina ma tō sina langona o tangata I le wa ai mai ua afe atu le whainga malanga. Ua amana ia I lātou. I o lātou langona o upu o le tō whā ma le whautanga mo moli mai. O mātou o mai se I tātou talanoa ma whola lo tātou whala. Whea o iei le tō whā ale nuku ma le tūmano. Whea o iei lau tō whautanga. O āni āti nae o loo mana o mia. O ā me te tau o na whatino. Iole nā. Malanga I tua matusi lava le manifesto ia po le navatau. Na utou sila le mea na tulai mai. Mai e le mawhai o na toe vavai esei na mai le tala whaasolo pito o Samoa. Se whainga malo o whaas fulu pontupu tausanga. Ai na whaia le tua le mea. E whaati tō ai. Malo Jacinta, Matthew, my grand-born Melbourne. Talo fatu luai pou o malo. Udiefu, watching you from Pukekohe. Malo John Vaenga. Yapo John Vaenga, Fortino, Amelia, Ovineta, ya mauto umalava o lofa. Ya fa perfo I Katie alole soi from Ria ole mtaupu letal no mai Katie I tatu descendants po suli. That's another argument, another fight for another day. Olo yele tatu protocol act olo yei fo I mo le tatu family category e mafai on whaiai isi tāru sanga mō le tātou mō tātou nofo mau ia whapea whoila ia lea o le Citizenship. Whamai ia le John Mesaki I sao. Old, grumpy and selfish old man. Ui, talo whai a top cop, talo whamalo, Jacinta tui mawave. O tua teo, ia wa pia foi o tu umalawa, Lawrence Peterson. Oile si lea, o sina, leo, talofa maloso from Ria. Press the like button and share our program. O ne ngalo ya toi tali tu lai lua, fatasi mai ia le sunga ia le whaife au. Reverend Dr. Freddie Soalo. Ia le uso moni au le whaife au lea. Ai whafta I tele I lana fo I au ranga malana tautua I Melbourne, Australia. Lom whaiuna fsosani I nai o tātou tangata. La tātou o tāna I tātou whasisilanga nei e tāua mō le silafia e le atunu nei fo I au nanga manei pi sinisi malana tautua. Ia e hanga I ai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is full river. Mo I lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o McDonald. Aman rewa I taftafane o Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics.
O le Parkinson and Bowel skill wa silia mal se lautau sanga lana tautua i le ngao sia o maafa manatu ana ngata. O tau sa ili se maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi fa amtalanga. E silia mal se lau fale oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafua i se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Po le info@pacific40.com. Radio Samoa.
sa ili semana mea ai le o Italia fai mai e te le oi au le sami fai mai o au le tali a vea ita mohani a e fia maua le fia fia ai le o ta utino atu ele te wailo manao e sili lava te mahamo a e fia maua le fia fia ai le o ita a e fia maua se manuia and attention, you're everything that every man takes for granted. Paula mea kako mole manuia, au mai le fala au fia fia. A e fia maua le fia fia, ai le o ita a e fia maua se
Lo e whafonga le tautua mo oe le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, sfulima i watolu a mo i au kilani ne o toiono minute o na tā leo le itu lae lua. Tā le itu lae lua, ia, se e mai ia le tātou malo whaaloa nungia, Reverend Dr. Freddie Soalo mai Melbourne, Australia. Ia, manisi po o mata upo la mwhai no o iai ia le whaasoa i le so. Whaatalofa pitoa lava i le lei po ia wauli, i le tamamatua ia sili ve lio, tui ma oe tasi pale i nā i a siola tu ainga i Glendine, au ki lani sifo ia whapena foi le uso i a Taniela, ma le whaletua i a Matatufu, ia ma le whanau i Ranui Henderson. Malonga tu i ngā ruenga le leo lo whatino le nei aso i o tō whaiwalo Filipa, ia ma le tāpenatu i le sapati i le aso a tae au. I le whasisilanga lea tāua o fia watu pia mo i la tau lena wala au mai whamura mura sa vea. Si toi au mai lava le numera le nā e mwhai o la wala au ai. Mo se fiso soani i te tonu o ainga o lo iai tangata mātutua. O walusalau wono tasi ono. O walusalau wono tasi ono. Luas fulfa i tu lao le aso fitu aso le vai aso. E te tala i pēr le na au o nanga. Healthline. So se mata upulava. Ia po so se fiso soani. Mo tangata mātutua o le tātu o tunu. Ia po le mea fōlele le amalanga na seisi o tō. Ia e mana o mia se no whanga e awele tō ina ma leo matua e whaata whao o ia pe ai, pe sau fō isi tangata i le whale. E nofo ai i aso ia e tō e se ai ia oi tā ua le nā o na mata upu leo. O na o mai leo la utala noa i le lipoti a New Zealand lena mai ai le aso na nafi mai i le ofisa malanga, le Immigration Services a New Zealand. O le umai o le whainga pānota tele Amerika le sailinga o se lātou Palestine fau, ia whapena fui sui o le Senate, ma members of the Congress o le whale pai. Whamaile li poti le Radio New Zealand laso nafi. Thousands of Americans have been applying for entrance to live in New Zealand since Trump won the election and returned to the White House. O e whaafonga le lipotila. Whaita wafe maafe tangata Amerika ua lātou sa ili awa noa mai. Ma lātou wō ilunga i upenga ta whailangi. E sa ili po lea le whainga o fie o le whainga o ni pepa no whamau pe a whai lātou te tālo sanga. E fia tu ua Amerika ai malanga mai e no nofo i New Zealand. Ono o New Zealand. O lo o ilunga o atu nuu e 5 e sili o na file mu mamana ia ai a te tau o tangata ma le lei ia upu whai o lona malo malana whai ngā malo good governance e pui ai ia tangata. Wau tausi sila la iai. Whaita wafe maafe o tangata. Amerika wa lātou sa ili ina ia maua se awa noa. E whai eia lātou tāru sanga ma apalai mai. E fia nofo mau ma veon tangata seni o New Zealand. O lona winga, o i lātou nei. O lo o matua i te e lava i le whainga malo fau a Donald Trump lea ua whatura i le teimile nei. Au tau sila fo i ai. O le tō tele i la tau ia ua tō fia nei, ia peila o le teini Samoa lea ua mawalo na tō finga. She is now the Director of National Intelligence. O le tamaitai Congresswoman Tulsi Gabbard. Yeah, Tulsi Gabbard. Ia, ma tau tia fo ia le nā, tō whinga o tu i nātu le te maitai mana tua o le a whawhine leo le tuangane o le te maitai Tustala, the Professor Dr. Sinavaiana
Caroline Gabbard, lena fasiotia mai Samoa, vantu le whaafonga le tunu, walo tua ia le tina. Ia po le si foi mai ta i tu stala, e swafa, ia papali i fia sia figau. We la tau nei o tangata ia na tupunga atu tuila mamanua, ia ma whaawawai ia la tautua, ele ngata o le senate, ma le konkalesi o le mauta whono ma le palemene i Hawaii. Ia se ia o atu lava i le mauta pae o le palemene o Amerika ma le United States. O le tāua na o so tanga nei, ai mai se ai, o tu la whono ia ua whaatino e Donald Trump. I lona tu la mai o le awhai ai le mea ta o le massive deportation. A ta o le mea ta o le massive deportation. Ia, au tau sisila nei la pe a whapea miliona, pe 4 miliona o ni tangata o nofo whaasoli tu la whono i Amerika. E le tai lava se no whanga e tasi, they needed a detention center that is so huge. A ta ura minga te lea tuna i lo au kilani ia se no whanga e ka loka ai kankange. O na amata lo lea o na tipoti. Mass deportation and mass denaturalization. A whape o lo te mamalo tina sa nofo lele sa nofo fasoli tu la fono ai e whanau i Amerika. E ti poti fu moi. E ki e mai fori ki kaka. E la tātou Samoa i olo o soifua i ole. Lo soifua i Amerika. Wa ai whale lei tau pepa po le ale tu langa le na olo o iai. Ina ia mawhai o na mauti noa. Ia, e te saunga le mu. Le na, o le ua te le titi le tu lai lua. Ia, o tātou tā lia fo i se avanoa. Whawhiloa i atuai i le tātou mā lo. Le sunga le i whai fe au. Reverend Dr. Freddie Soalo. Mai Melbourne, Australia. Ia, a wafo i se whaatalanuanga i le so inisio ma tā upu tā ua. Ia, mai so le asi si atu o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Lea na tali malo ai me le pone i le lua vai aso o tona yantu. Au tātou iei lai le vaenga leo, le bala au mai nisi fu o le tō tele o le tunu, whaamole mole sa vea. E se kako pasi alu le lopo o se kako mo le sila fia e le tunu. E le ai se tātou pasi alu le lo i le aso lulu. Ia po le aso lua fo ina ia maua tonu le taimi e le tō lau lau ai le vaenga lo na tolu o le tātou pili le i le lo i le mauta fono ma le palemene o New Zealand. E su e lava le au wala o le tangata la tau ia. E tā ua le nā ona ua uti le taimi. Ai uti fo i ma le tātou whasoa. E le tina na wala o mai. Ia tia, whaamole sa vea. Fia maua sana kopi. O le tusili nei o whaamaumunga a toa lava. Le esi le sila mai ile atino. Whaamaumunga a toa. O le mata upu e winga ile tula fono. Maleli poti. The Department report restoring citizenship removed by Citizenship Western Samoa Act 1982. Whamatalanga a toa lava e winga i le case mai lava le amatanga. Se ia o mai i le teimi na whaia i a tātou submissions. Leo wawai atu o whatasi mai i a lo uso o le sunga le whawhengainga Reverend Dr. Freddie Soalo. Ia, mai me le pori Australia, o se anganga fifia ma le anganga whawhitai. Le atoi titi a uma ia le ngā ruenga le tātou insinia. Ia, ona talo whalo i atu lea i le tātou. O naua e langona mai, ia ua Fred. Ia, ngā lo whawhitai tele lava i le tua ma nei au wala. Whateknolosi alo mwhai ona so ta i ai o tātou tangata. Malongo pui ali i ai ia
Samoa I tulu inga e fio le lalorangi. I mea lo tutupu. Ia, na toi ana, ia, o na whaatalofa alo ia lea. Ai, o loo iai, ia le whaafe le parti o le Green, lea o loo iai, ia le tātou whaipule le na ia le pili le nei, o le Citizenship, le sunga ia Honourable Te Anau Tuiono, o le whaafe le nā e whaia pe a mai a le tōlaulonga, o le tātou pili i le aso lulu, o le vai aso fau. O le lau te wawai atu foi, i le lipoti lelo o mai le ofisa, mai le sunga ia Samu, o le whailau tusi le na o le Green, whatasi e ma le pati, ia ai maise o le li i whaipule ia te Anau Tuiono, o le whaafe le na e mai au na lawina le pili, i le tau le tu la e ono. O le pili, o le a tō lau i le vā o le whā ma le ono, lona winga i la tau o lo malanga i le lo, e tau o na whaulu o tau suafa, mō le stala i le telefoni le ale tō whai a tele ai, o le o lua tasi ono tasi valu o wha lua. Ia, le nganga whaalualo, i le anganga whaafitai fo'i, ua mawhai o na maua le nei lao lao, e toi wheilua ia toi fo'i i lau sunga i le li fo mai, ia po le sunga fo'i i le li i whai au. Reverend Dr. Freddie Soalo, alo le soi fumuduia, whaafitai tele molo taimi, ia o whaavanoa mai. Whai ei se tātala ma tātala tala fo'i i mea lo tupu lo tau i tū malo, ai mai se lei tūlangi o Melbourne i au se tālia o loo e alala. Ai malo le soi fumuduia, fio mai e le tāpura kalame o le Tanoa Ava e te maua ai le sao. I le tua i lau fionga se vea, a whapea fo i le whafonfonga tāpua i o so tātua tunu o Samoa. Ia, whapena o na ofa alofa atuai ma le awa tele, vea i le suafo i Yesu e whawhea i loa i atu i sunga i whawhea ngainga, so se whatawhai taulanga. Ia, mai se le pai alasi lasi o Samoa, whea lava o maua mai ai an tātou whasalanga fo'i. Ia, mai se le tautua whaipea lau fionga ma le tātou ala leo. Ia e tu sa ai ma tu langa o mata upu o lo whapena. Ia ona longo puia li i aile pa ia man mamali o se o tātou atunu. Ia ile ngātai tono le talawhatai au kilani ma New Zealand. Ia a o lo o mai fo ile malosi o ia whamatalanga. Ia ma ia whaateke na losi. Ia inisi o atunu peo iei mātou i nei Australia. Ia manisi o vaenga o le lalangi i malolo i whamaua. Ia, langi mātafi lau sunga le ri i whai wheau. O a mai lau sunga i le au na le tua, ia ma lo tātou a inga, le kalesia, ma se wa inga lau tele i o tātou tangata i le stete o Victoria. Ia, sauno ina e lau o fionga sa vea, ia, o le tulanga lava ia i le wala awina whawhai whiau, ia o lo maualunga le vi inga o le tua, manuia fo i tonu o le tino keriso, ia o lo whapena o na walawina i le stete o Vitoria, ia po le nei foi nu o Melpone o lo mato au mawai, o se tali atu foi le tulanga o se vainga lautele, i le papa awa i o alo matamali i o se o tātou atunu, ia i tutonu o le nei foi i tu o le kelope, ia o lo o solonga le lei lava tulanga o fuafanga ma, ia mai se foi le tamaswali inga, ia o lo whapena o na iai tonu foi o nei i tu o le motu. Malo, whaftai, tā ua tele a wae te tauna sila fia le tunu u mea lo tutupu i lea taimi ma lea taimi a o le nā e te loto lo toi ai. Le ngate le kalesia a ua vela wafoi lau sunga i le whaife au ma sulufanga. O le tō tele o tātou tangata o nisi o lo alala pea i Melponi ia ma nisi o lo a ngā i mai Samoa ma isi vaenga o Australia. Ia me se fo i la tau o lo a fia i ngā ruenga whaavai teimi. La se talo le tau Reverend? I le teimi nei te tonu o Melponi o lo o pi whaleo ngā luan mātou tau. I. Na o Melponi e le upule e i pola lo na tau. I.
le ngase fo le lo le ipola a o ai na o sofa a e fa pena la o me le pone la e ye te mi fo ye pe e tolu ai ona ta Ia, sa o. o le tae au wa mahalulu ai o mai le afiafi wa vivela ia ai o atu ile si foi la sanga o le awa uli ia o timunga e fa pena ona fa ona feliuli wa ile tulanga o le tau ni al terminate ia fa ia sina mafana fana e wi lava le mafana fana ia e fa ftai le tu ai ekon e le mfa ina faile le pelau le fa ia tu Alo va tai ta ua sila fia i fo ele tunu ua ma san fo no ua si atu mai mo ai ia le tau le lai ele ngata i le mafana fana o malulu e te mi mo tua malulu ai lava ai o le asa au tau tali malo i le taunu uantu ta amata mai na o le a ingo le fatu tua i le tua sa mo utasi tai atu ele fionga ele teitai fono ia manisi fo i masalo sa ia i male palmia langa utele i mulmuli ta i le whainga malanga lea. Ai sa noa pe sa ia i fo i so sao ta ua i le whainga malanga ma le talinga malo lea. Tai le fionga sa vea o le anganga whaftai le tua o nei e taunu mai ia le fionga po le sunga i le lauli al mani e toa po le fionga fo i le teitai fono o le vainga whapawhai le whatutua i le tua sa mo tas e mai se le a fionga le fonga whetalai a fionga i minsta a sinia ia maolato su i minsta ia manipa ia o le au malanga na to ai taunu mai tono le aio melpone ia o lo whapena ona i nei ele i lewa ona uto taunu mai foi ia mai tulanga o tiu te whawhai au ia sa malanga tuai Samoa. So le nganga whaftai pe ona fisilingia e lau a fionga sa vea. Sa mawhai ona maua se sao e le ngata e le whatauwa. Ai whapena fo i pa ia mani mamanu o si o tātou. Tino ke riso le kālesia. Ia e whapena ona o foi nā tuai lo mātou tau au. E feso soani le pa ia mani mamanu o si o tātou tunu. Ia i le fionga fo ia i le a te fono. Ia ai mai se ia nisi fo i o le lato lau a fono ia wai e to ai taunu mai ia e le o to tele nisi o nisi fo i o tamali ia e le o lo lato fatino ina ia le fo i tutino le ngā luenga fa a community ia i to tono o le tatu sau fa inga le community Samoa i nei ia ona wala au mai leo le fionga i le te fono ia te au foi ia ma utalo ina ile pa ia o le tātou tino ke riso ia ma whai e ona mātou fisosoani pe lau tulanga nei sa whapena ona maule fisosoani ia mātou te awai i polo kalame sa whatino ina pe o le latou kalapol le sa whai e po le astona ina mātou a whatu mulia pa ia man mamano le atunu le mawalunga foi o le vi inga o le tua ia i le loto ngā tastasi ia o te mali i foi sa awai ai mai se sunga i whawhiangainga ia maripa ia o e kālisia te tas ia o le tupe foi le mau whai le pōlea sa o awai atu iai ona o le pōlea sa whai le sa le mau se awa nua sa o whanoi ona sa te tala aloa ia se tasi ia o whale o lo whaungaina i le kālisia le nā fiafi ai o le tu na whaangaitia le loto ona sa toi whai e foi i ia le tulanga masani o se o tātou o tunuu. O lātou vale alofa. E le ngata i le sunga i le lauli e le mali e toa, ia le afionga i le a fonga vetalai, ia le paia ma le mamanu, ia o afionga i minsta, masu i minsta, ia e sa tau whau fui lele, na o fionga sa vea o meleponi. O te leiloa se tete, o te loa na e te maua maini whamtalanga ina, a ole matua alo lofa o tangata. E se le lima fuwai o tangata. Ia, pela o ina pi ta maita winai, le tau fao le vale a lofa e ala i siva. Ia, e ala i tulanga masani o se o tatu o tunuu. Ia, e whailoa atuai lo lato lango fo. Ia, i le fio mai o le sunga lauli o le mali e toa. Ia, e mai se le au malanga, mamalu. Ia le sa mātou tani malo ai i le pola leo le astona le tina kala ia ona ole li le aso sa whapena o ne talo sanga mai ia te au
ia o te ia le sauni ngā lotu sa fai ia ele mamau atu ia le vaenga fo le pitonu o mātou i nei le mātou mātou fwoi vaenga lo iai ia o ina sa whaatino i nei le tūlanga ia mo le sili fia fo i lau fionga sa vea o le vaitaini sa malanga mai ai o le vaitaini tonu wa leo lo tamaiti tele na lea manoa ai ia sunga fo i whawhenga ina ia ma o lai pe o le tūlanga masani ia i matiu te whai fo i whaao ngā sa ma tonu ka alisia ia pe tai ina ua tāru sanga mati te whono o tangoloa me i luman mātou fo i loto a tamaiti ia e whaavanoa lea sa sfutolu lea o ki topa ia mātou te whasosani nā fusa mātou maasa vea na whaalongolongo atu ia i tonu fo i o upu whaia so tātou atunu ia o ai ea le nei whai whiau whātau waa man pa ia o le ka lesia wa mana ia mai ai ia ele sunga le mali toa ai mai se fo i pa ia o le au malanga ia ai mai se le whautanga fo ia le sunga le fonga le teitai o le fono ia malato fo i komiti ia wala fo mai ia i mato ia o le talasa o lava savia ele se me fai ngofi ele fai ngofi ai na fai ngofi ona o le atua malana upu o lo ola i finga ngalo maloto o le tino ke riso i nei ia wala lea ia le fofonga tau mafa Itali e tu ai le pa ia man mamalu na ia tātou malo ia ai asunga i whawhengainga ia ma le pa ia o Samoa la silasi wa pēnu tau sila mai e whai as tō telefo i o le lotu i lea so sa ia ai le ngata lai lo la tau fonga tau mafa ia sa saunia pe sa ngā lulu e ai ia le pa ia o le kalesia ia manisi fo o tātou fonga o Samoa ia au tulanga o palapala malo ia o me masani lava si o tātou tunu i whasila whainga ona o le neile tu e whainga tā tele o no lo iai suafa tāua ia o lo pola pui pui sunga i toi ina ma no mātua e tono le kālesia le lava se langona o le whaiwhi au ia e tu alalo fo ia le pa ia man mamalo nei tamama nei tina mātua ia i le tātou wanga nu e pe o na masani ai pe o le anganga whaafitai le tua e pe ona saunoa ina e laua fionga sa vea. Ia ni whonga tāpuai. O le mawalunga o le vi inga o le tua sa mawafoi se awa noa. Ia e matua i whaasanga atuai. Ia ina ia fionga i minsta ma o sui minsta ma. Mātou tala no fo. E le ngata i tulanga o le manuia lau tele. Ia o le tātou community nei. Ia ai whapena fo inisi o anawa tau. Ia i le aiwa ai mamau po le tō wha mamau. Ia o tulanga fu i tau polkiki, ia wai tulo lava. Ia e whaiasi na whio lolo pulo i o te pulo wai. E se fo le pulo wha whai au, ai au tilo atu le pulo wha lo ia. Ia o inala e loke e kamale o polkiki. Ia ai te whai te lava i te au o le tulanga na. O na sili ale atua i mea umatuno le suafa mamanu. Ia peo se tali atula i lau saunoanga, sa vea. Ma lo whaftai saunoa fo i lau sunga le whawhengainga. Reverend Dr. Freddie Soalo ese le manino ma le tāua tele i le whaalongolongo atu awa e au ngā lea i le tala au atu o tātou te tai e whiloa i mō tātou tangata e maise o so tanga tau a i ngā whaauwhai i ap mana tua foi Soalo i o le ngā ngaifo o maunga ma le tātou i tū malo atoa. E o lua ma la vea o matua i o le i tū malo. Moni la. Ai tā ua tele i le o atu foi e ese le tūlanga o lo i ai lau sunga le whawhengainga. A o se tai foi o le community. I le tūla fono foi o lo pui pui ai le vānu nofo le leima le solinga o le tūla fono. E isi o tātou tangata i nā. Na e tau whesidi i le mafua anga o le taunu atu o le malanga atu ia ai pēsā tau whaapula foi nisi o fuafuanga walu mamau e peo anawa tau ma manifesto mo le isi whainga pānota o iluma. Wa o te iloa lava e le mwhai au na le tūlai foi le fionga i le teitei fono ma whaahilo le whonga tia nisi o mafu whonga fau. A new way of doing things, the new way of going forward, moving forward, Soalo. Paftaila o fionga sa vea
o le vaenga mua o le aunga o le malanga ia sa whailoa lava e tu sa ai ma le lātou folosanga. Ia po le whamana tuina lea o le aso whanau a le whātua i le atua sa mo o tasi. Ia i le anga iatu i le tolu le whātou sanga talu ona pale mai ia i le tulanga fo i o lo valawina ai i lātou. O le vaenga o na lua i peo na whafonga ina e le paia man mamalo le atunu o le lātou wha moe lea. I le fausia o se no fuanga tu to tonu mautu a le whātou tua i le atua Samoa i tonu o Samoa. Pe o le vaenga lo na lua na i tulanga o ni manifesto o te loa o le o le talanua i le tulanga lea ma le avatele. O nei te iwa o se atu. Ia o le fo ile ia no ti le afiafi le luma wa o tulo lava. Ia ai o te loa o le maua se tatou whatanuranga ma le fionga la uli le mali e toa. Ia la atusi ai. Ia le leile a fio mai o peo le sunga le fonga le taitai fono. E fai loa le tulanga le manifesto. Paunisi o vaenga la o fionga sa vea sa papena ona tutu alalo mai ai le a fionga le taitai fono. Ona pe sa li fa lava le totelo finga ngalo le paia man mamalu so tato atunu te mama na itina I mata upu o ngaonga nei mo mua o tulanga o fanua lea sa faia fa manifesto ia I le palea inga mo mua ina ia fa pena ona salo pule ia pe to fa fo inisio ele petino e inisio ala la fanga o le tu mo mua na sa fisiringia o le tulo na lua sa maita wina foi ia o le tulanga lea foi lele I le ia la fatino mai ia le maua I o ni benefiti ai la to mama disability benefit ia tasina vaenga sa famanino o le si vaenga sa tele na ave ye finga ngalo tangata o le case foi lele I le se tasio atali I tulo le fa funfunga foi ia le ainga ia tua au le sa mali tasina case ia pe sala nga fo ia I finga ngalo langa I finga ngalo nisi o tamali ia o le si tulanga o le upo sa fa nga ina o le tulanga fo le tangata valeina ia po le maliu ai ia o se tasi o ali leo ia o lo ia fo ina I vaenga pe e folinga mai o ni polkiki o lo tau mia mai e tua fo o le na fala ve lavi ia malitulanga fa pea o le au nanga le matanga wenga o leo ia o lo ia fo inisi o lapi ia ele ngate se tasi fo o tamani o le atunu ia fa pe e loka aku o lai e ola ai o tu le taimi wa tau nu watu ile I o le fal pui wa umalo na soifua ia pe onisi o mata upu onga sa fa pe na ona langa ia matali fo ia ile afionga ile te taifono ia manisi o afionga I minsta me se fo ile fo vetalai ia ile mato fesir fa inga sa fa ia me po nei malo fa tai ole la ta wone alono vai mata upu yo le talanua I tangata I fafo mai o Samoa ale wo o tulava I Australia o le mata upu lava I o le tatu te whaasoa ai o le nafu I whaasoa ai ia le mamalu o Samoa na o le memo mua a watu la o whaamalo ma le whaaftai leanga o Melbourne o le si tu tino leo le ainga o le whaatuatua I le atua Samoa o tasi na ulua I whaavaina I le teimina ta ape lo le palemene ia ma apa mai la uli I ona ainga ma ona uso ma ona tau o songa o ngafa o ai uma I lātou e langlangoina ale peila o Melbourne ma au kilani pei o ainga mua malorosi ia na ulua I whaavai le teimile na ia e whaaftei tele lau sunga le whaafengainga ia ma le mamalu o le kalesia e mai se foi le whaamau popoina o le tātou ainga I le taunu uatu o le whaatutua I le tua Samoa ua tasi ma le teitai fono ma le fionga le fonga te lai manisi o minsta ma sui fai pule o lo o mau popo o lono winga na mātango fie se i o ina tāwalunga ma o tau ma vai ma le fai ngā malanga o le lava la fionga sa vea sa fatino lava le ngaluenga o le so tau au
ia ma le fionga le teitefono manisi fo le paia o se o tātou tunu au wā le tātou talinga malo le ngatala ile asosa ia ai sa whapena fo i le tūlanga o le nofoanga sa hapi ai lātou o nisi o alum tama whanau fo i le kalisia manisi o tau ainga ia sa whapena fo i una lātou tau sialo lātou funga tau mafa ia ile ngata le buffet breakfast, buffet lunch, buffet dinner ia i aso uma sa whapena ona ia i nei ia sa longo mai la wa sa mawole mātou avanua mātou te asiasi ai ia i le palemene a Vitoria i nei ia stasi foi nao o asisinga mataina ia sa whapena o ne iei sui mamalu o le fono a le whaia a le malo o Vitoria ia sa whelua i foi nisi foi whai pule ia mesele le pāle mia a Vitoria po le meia ia o le mataina foi le wheilo inga ia o na mātou asiasi e lola ia le mataanga po le museum ia o lo iei foi nisi o Messina Samoa ia o na mātou tamalunga mai lole i la tuapatanga o te taunu atu la ia ai te ua musu mai ia se tasi foi o atali i po awhawhine whaleanganga e whapea sa ia ile whamavaenga sa organisinga i se tasi foi o tutino ia peita ia ne wole taunu i le asolua la lea i le whiawhi le asolua ia ao le asolulu e toi tova a mai ai ia o uautilo atu ia e faisito tele o le tatou au malanga ia na whapenale o na o toi tarusanga foi i le whiunga le teitefono ia ma le paia foi o i lātou o lo iai ia tautu mai le awhiawhile ia tia ia o te alu i ave le whiunga le whunga whitalai ia ma swimming star sinia ma min star foi ia mātou wo se ave se me foi lele tau se whale ainga ia all you can eat see ave se mai foi from a private lifestyle that they're used to into a more associated with the public ia i te tono o whale ainga ia o nisi o whale ainga taunguta ia mataina foi tono Australia nei ia sa whapenanga ia ona o te tongina ia le whale ainga lea ia ma soani ai whai iso lato me tau mafa ia ai utanga tunga lau atu o lo lava le lo sua lava le Tanoa ia te whai foi mo lato lafo e pei o se tulanga foi lele mo le vi inga o le atua o lo lava loto i le atua e pei fefe tangata Italia ni tupe mai a mātou whai au ia tu lo o te le tautala le pa ia o le alala mai o le au whai ngā renga o lo ua whai au a whai e whai mai le upua le atua e manuia le foai e fia manuia foi le al whai au tulanga ia e le ona o se fia mata mua po o se fia tele ia ai o le wha mawanunga ina o le vi inga o le atua o fia a whai i tātou mea o lea ua su mai me tala mai pa ia o si o tātou malo ia po hai lava o tūla i mai o le mātou ngā luenga a tausili nā ala o fionga savea o tūlanga lava ia whaatala le lei e le whaapito au ngafa ia le au tilutilo atu iai nanga o taitai foi na tofi e le atua e iai foi le tūlanga ia o le tātou ngā luenga whai whaatasi lea Malo whaftai tābua tele ono ua e papai le tūlanga lea ele ngata i le tūlanga whale nganga ua e papai fo i le tūlanga whale tino le tausinga ai o tū ia maanga e uina o le whaiwheau o loutua so alo whatoa whe o le to le tūmalo ma o ia fo i sa avea masiri anga matu ua o le tātou nuu molo tele o tausanga o le i wha mana vaina le tua ana ngā luenga. Lala lea, e watu ai la u whaaftai tele so alo i le nā fo i nganga le lei ia ai wa alua ma le ngā luenga le tua. O le ta ua le i le wafo i lana taliu mai Samoa, mai ai fo i nisi whaatala noanga sa whaia e lausunga le whaiwhi au, ia ma nisi fo i o loo ngā lurue ai mai se i tonu o le mtanga luenga o ngā ruenga whaavai teimi, ma le ofisa o le tupe. E mwhaiona e sao noa ma tufa mai a whaafonga fo i le atunu. Ia, whaaftai le whaafonga tāpua, e mai se fo i psire lau fionga sa vea,
o le asogafua na faapena ona outou e malaga mai ai mai Samoa te iloa po o le lona sefulu a lea o malaga i lenei tausaga ia wai e tailua masina i lo tofinga tulou mo le viinga o le tua faataitai ao ia e awa ona o walu e Asia ia le ngata i New Zealand ai faapena fo i Samoa ia o te taunu atu la sa avela utarusaga ia i le afioga i le ofisa sili the CEO o le mtanga luenga o tupe ia le afioga ia maeva Bivin Vaai ia ai mai se fo le lato ofisa po le fa ono ai lea ona fai o matou funtanga o le aunga ma le fa moe na o tarasanga iai o le tulanga maualunga ia o le whainga pa anga lea bilateral agreement i le vao Australia ma Samoa ia ai mai se fo i New Zealand ma Samoa o lo ofi mai ai alo ma tama whanau o Samoa i lalo po kalama o ngā luenga whāwaitaini i le tātalonoanga mua la o fiong savea sa au failoa ai o se tasi leo misiona po ana vatau o le tātou tino keriso o le fesoasoani ina ialo ma whanau o se o tātou au tunu o lo o matua a fia i lalo le neipol kalama ia toi au mai ia le tali atu i tonu o le whatalanoanga sa maua le avanoa ma talia fo i le avanoa i le fionga ia i le ofisili vatu ai le e foli nei avanoa e whaafetaitele atu ai lawa fionga maeva ia ai mai se foi ia au sui ACEO ia sa whapena ona whaavanoa ina lo tūteimi a wale tātou whatalanoanga o le tulanga mua sa afia tutua lalo ai o lo upopolenga o se finga ngalo whelea i le totelo le paia ma le mamalu o se o tātou atunu ia pe foi ona isla fia le foi na mali liu nisi o whanau i le vaiaso na te anei i lunga lava o pokalame o ngā ruenga whāwaitaini o le vaenga pito sili lea o na whanono ai o na ele o iai sa tatala ina le tā pokalame mua ai o lea fo i tupu mai e tupu pea o tele lopo afia e umai le tūlanga ona o le tu moni lava ele o iai se ta iala it is my opinion that there is no strategic plan. There is no se ta yala foi lele e au tilo yaila to mo le puipuia o aloma whanau for the health and safety of our sons and daughters who are coming under the program. There must be another way that we can look strategically to protect their lives. Ia e tasi ale soifua savea ia ai sina foi ele na o le tangata o lo wa fielo no soifua a fia foi na ngono nei matua o le tapua inga o nu ia ai mesia si o tatu atunu pe o le aunga mua lava lea o le vala mua lea sa taua naua i lava ia avanoa nei ia pe ono vai atu por whaono ai lea o na whai o mato fontanga e ma losi kele le porokiki sa moa savea o le faia mai le tu ia ona o te manu fo ina ngona ia ai o le o walu lava wi lungo la unga venga fa misiona ma lo fa tu alalo le fia nga lu fa tasi o le tulanga fo le o lo yai agents ia o lo lato o mai nisi o ne yalo mo fa na ia o lo yai fo i le nga luenga fita ia ale tatu mtanga luenga ia o lo whapena ona au mai fo i ne yalo mwhanau e uma mai lo Samoa ngata lo ina o le o mai titono Australia ia pe tau tala no la via Australia ala via le tangata e tau su e solo se so soani a ngasi le tangata e tau su e se so soani a maliu le tangata e tau sa ili se so soani a angale angaina ia ma foilele tutuli ese ina mai titono fato anga nisi o alu mfanau e tausu ese meo ia there must be another way la with yongo savea la ona o tautala ona wa over malelua se fulu alu mfanau le atunu sulu fai mai titono tato kale sia faftai ile pato fala inga ia maleanga le leo le kale sia tamama tina ia e o mai onisi o mai wa overstay
Ia o le lo po le ale tūlanga a whai atu i mai maue pena o mai. Ele expire la tau visa. O le whawhitau li mua le iai le o fionga savea. O le ngia e nisi o whai ngā luenga, whai mai wawa ai atu ele lei whai ngā luenga na ialo mo whanau. So the over-exploitation of our sons and daughters due to their capacity to work diligently. Yeah, pela le tūlanga nena, wa tango whelo, koe si runga lako target. Yeah, ai ngalo ia lato, tu lo le whawhongwhonga anga si o tātua tunu, a me se lau whiong savea. Ele ui masingi. Yeah, they're all manual handwork. If I pay for na tātou walo lofa tātou ia tātou whanau. If I pay for na tātou walo lofa, inai nei fo i alu ma whanau o le atunu. Le alau te tau tala i lo tūlanga whaiwhi au. E o tia lava le loto le vai atu i ai. E le tasi, e le lua, a ua tele tūlanga o vaenga nei, o le vesili, whea tai ala. O whea o iei whainga whea ngainga. Tasi nei o vaenga, ia sa tutu walalo ai. Yeah, male aunga male fa moi is to add values. Yeah, avatu se isi malusi anga fopo se si so soani. Mafai e ona sala pule ia matau mafai ina ia faia se fofo. Yeah, mo nei fa fita uli o lo tupu pea. Le si maenga lona lua la o fionga savea. O le loa ina yalo mafana. They are qualified to a mai tua alato la fonga fale tau sanga tax return. Yeah, to telo la to wele lo fai computer. To telo la to wele lo processes o le facili. Ai se ale me wale tu iai i se tulanga folele o se company o lo iai se anga ba. Ia pe mai fo ia mato wa level mato anga ba. Ia mato te lima i ele ngate tulanga tau la fonga. Ia tulanga i le vaenga to ilo la to visa. Yeah, o le tulanga o le au mainga I tua la to superannuation. There's about 23 billion from memory. Le alpha ingo me tau lost super I to tono Australia, and most probably from memory about 0.3 or 3% of that. It lies with the Pacific. It's down to the Pacifica. Yeah, and to vai rola ia maina. Ia te loinga o se tasi a portion of Navainga. O lai ia ia loma whanau i o so tātua tunu. Nan o mai whenga ringa mantua o se from memory pe umalava o le vanu lima, o le iwa lima, na matene nei polkalama. To telo nisi wo atu, wa le to e o mai. Ale ina to supa. Tasi la lea ngā watau, te tau na watu mō tātou. A wala o mawai, i atu langa o tamau a inga sēnei, e toi lafa o tu Samoa, a wale atina ina o tutonu a inga, ia onu ngā li, ia male nuu fo. E tele le lave o nisi o vaenga, ia o lo whapena lava o na tau mawhai, e longo pui ali, ia ma fesoso ania ina ialo mawhanau, ia o lo whapena o na suru whai mai tātou tino kiriso, i nei man whaalalo sa vea. Malo sau no ese le tau ma nei le fa longo atu I lau sau doanga tu sa mele wa ole teimi na o fa tala do nai I le fionga I le minstau tu pele o tu watu I lana vava ainga I le ngaluenga fa vai teimi sa uta wina I ai ono o le failo tu se le fono fo tu ma malo sa mo nei I New Zealand. Ma e te tau ona wha o ngā le whono lea peo na utala no atu e le minsta. Whatasi ei fo I male tātou konsula o au le malo tūto tasi o Samoa nei. Ina ia lātou tau aveina seisi a venga o le ngaluenga le nei for pastoral care. Ia. O le anganga tonu wale nā o le iei o le whono tasi lea. Anava tau o le whono fau ma malo o Samoa. Langa o le iei ta mamati da mātua wa retire ma malo lo e mawhai o nā siasi I no whanga nei. Ia se sila la iai. Le fo I na ma liu nisi I whalawelawe nei tau ta avale o nā iuso fo I ngā luenga whawai teimi. O ina tua iai. Na tua mai le konsula o Samoa. Tua mai lo ma le konsula o Samoa. I le whono fau tua Samoa. Ma te itai o le Pacific Leaders Forum. Ma ta itai o e kale si o le mawhtanga. So whatasi a whaiwhi au I au kilani nei. O lea fo la o tilo atu I le awala lea e te tau mawhai I ai. E te tau I le malo o na lato sila to toa. Ma ia e osi e se tātou whenga inga le mwhau na tu tia I maita maiti nei, ma tangata nei.
e mai tusa na ona motu wa Samoa a sisila fo ila ia soalo Reverend Dr. Fred soalo e na ole to lua coordinators ai afe maafe ia tangata whainga luenga a whai tu ua coordinator le na e tasi ia lona ainga e sau e vava aile si tu o kilani toi titi a toru vai aso o saulu tangata le na e to tasi ele o le latu ainga e al watu i se taulu ngai i kei puianga fa to e fa solo mai e u male masina ele i so i le si voi tangata le fia afe lai alu le ala i ona o te talo atu le lai fa fonga mai le min star ma tanga luenga umane ina i alo fangia le mele o te whatua i lewa e sao noa i ai tutusa le lei o ta manatu le mele awai e manuia ai tama whanau e pui ai lo lato soifua ma le saonga le mu tele ai tupe ai ala tātou watu no, ele ngata i le manuia ainga, e manuia fo i tātou Samoa, i le tamau ainga lo sa atu, maalu i le tātou, fo le Foreign Reserve. Ioi, sisila la iai. Malaysia la mea lea wai la ngane, o agency, sa au talanoa tu le fionga le minsta. E toe sila mau talu atoa, le matanga luenga, o ngā luenga whaavaitaimi. Tasi pē lava le no fuanga a ngai uma iai, ole minsta malana matanga luenga al mele o fai nei me pocket agencies fo le wo ia is tangata wo pe wo fai fa kon kalate fo le mea ma wale ao nga atoa ya wo tele tupe e totongi I matongi le fa to wa vai tu nei ana fai lava ia tato fono fa vai ma agents lava so soni le nga luenga ale minsta malana CEO o le mea tā ua le nā so alo. Whaftai o le wa tā tū whātas o so alo ma so alo i le mata upule nei. A le whaafonga mai. O mea ia te tau na whai wai le isi si e tua iai. It's us. Community care. A o ni tutupu whaalawe tutuli mga luenga. So solo tangata. Whapenao na solo lisa ngaka marikorua lisa ngaka. O a mea tutupu mai. Mali liu, lawe vei tā vale. O tātou e tua ia. E tau na whai ma ia se fuafuanga le malo o le tātou talano atu ma tu o lalo atu ia I lātou. Wha ngā o tātou tangata. Sau no ina na wa fionga sa vea le tulanga lea. E iai tu o vaenga o le mato recommendation. We've submitted several recommendations and submissions to the Honourable Minister. Yeah, and so it's done a lot of committee and their committee. Onisio vaenga ila umaita watu ina o whanua nino la tu Samoa. E leo fono whawai umafoi o lo wha maoni o lo ia experience. Pe o le tasi lea lape o na la fo ia la tau ia onisio tu wa inga. O lo fa pena o na fa leo mai inisio le pa ia man mamano le atunu ia la wo fa mo mai le aingo le sao la wo fa mo mai le aingo ai e pe o tasi foi na o vai lape ia o le tulanga lea I so se por calame lava when we pilot any project we need to look at the strategic in the long term and it is my view that because it hasn't been tested, there is no experience also came from involvement and I found ole tulanga le pe o te talanoa ia uia o whainga po taiala ia manino le leile whainga o taiala le ala whautoa au sao sunu whai atu nisi o alum whanau whai mai mato o atu o le mato fun whawai ai whai mai ia le tala le fun whawai mato te o I taile ofisa ia ai longa nā wa o ina nisi o lato ia I le whainga o le stala mo na ialo ma whanau o la lava ia le fituni na I solo ia stasi le o feedback ngā o mai ia lona lua mato sau whae ma le fionga I le CEO mana e CEO fesili atu e to fia lani fonu whaavai wo umane le stala ia wa molo sila fia ba le whaafonga tapua I Samoa o la wa ia le policy folina e to tongi le afeta la le fonu whaavai la o mawhai ona te tala fo I manoa o le
poloketi fo le tasile miliona Ia. e mafai ona se imele a fetala maina e to tongi ele a fetala le fun fa vai ia va tu al fa fun mai o la fu tu lava nisi fo yo tu malo mana to fun fa vai e o mai to tonu le por kalani ma to toni le la to wa fetala ia o le langona lava e masani ia foi nisi foi tonu Samoa pe o le tulia o lo o nai vala ia fo le o le whaingata o le amataina o le porkalama. Ia lona lua. Ia le wo whalonga atu whapea. O le la titongi le se furuafi. E le employer por company le alu atu nei i Australia po New Zealand. E alu atu e maini ana tangata whainga le wenga. Ia aile ngata ilea. A whapea o lawa fionga savea e te fia mana e whai ma age ne te latu e maini au tangata. E tutongi fo ilau se furuafi. E le ngata e tutongi ilau se furuafi. Ai te tau ona iei o laisene. A whaatulanga ina o le laisene ina whaaloa ia i tonu o ma tutongi au tax. Ia e whapena fo i tutonu. Tusa a whapea o Samoa, New Zealand, Australia. Ia tulou le upula whaongaina. E whaatolo na e la vea le tax. E whaatolo fo na e tutongi ina. Le se furuafi lea. Pe o le tulanga lea lau fionga sa vea. E pe fo linga mai. Ilo ulava whātauwa. Sa tau an toi ilo le lei mautilo i ai. Ele se mea la titi le se furuafi. Mone. Ia ai sira fo ilo fionga sa vea. Ia o ai la le atoi ave i ai. E agency ne ele se furuafi le. E koe charge fo i ai lungo. Alo matama whāna wale atunu. Awalo na winga. O la atongi nei. Ia ta ilo i ai. Le pe te iwo oti ai. Ia wa fetala ai te tongi tamai titi to tasi e su e mai lona vanua i le agent lea. Ia po se meo leono se lau, le fitu se lau. E mawa, ia e se fo isi tupe whao popo. Na tonu lava o e saunoia. Ni ta iala o iai. Le se ta iala, mai o te le lope iai la se mantua. This is a whole new project. Ai sa o le tātale noanga. O le wo i te tonu. E a oa o mai iai i le whaataunu uino le porkalame le nei. There has to be a monitoring system. E toi asiasi i ai muri ane. Ma wha mauni ni wha maunga. So not only a strategic plan, secondly, there has to be an implement taile mele iai ma le monitoring system for the outcomes muri ane. Ona whaile se masalo ono le faule po bloketi. A tolu e o atu se tausanga. Ua iai ni ta iala le lei. E mawhai ai ona toe. A wa se poloketi le lei so alo. La ve fau e sa no sa vea ai fa pe fo fa fo ta pa ia le tunu. A fai sa ola tau matemate le valu lima. Ta si iva valu lima na amata i e pole ida o le valu lima pole iva lima na amata mai ai ia le nei por kalama. E uma lava le iva lima. Wa leva tele ona iai. Ai o le maita watu ma le ava tele e le o avea i ele wha mua ina ia wha pena ona mai i o ta iala ia a wale manu pui pui a walo ma whanau o se o tato atunu a wale wha mama avenga mai o tō a fionga ia ma tatou le inei a tupur wha lawe lawe ua suru wha i mai iai o le anganga wha vitai le tu o le o te wha longolongo atu o na ua iai ia se tulanga o so tanga o le fono fontanga ma le komiti fo i o sunga i whawhiangainga ia ma le fionga i le ampasa por kovana i na e tūtenga lue whaatasi o mātou i nei ia o le nei lava e tau fono atu o le nei lava e tau sangatu te loa po le tolu ai nei o tau sangatu stusia ia ua whao o ia i le fionga le minsta ma le tūtino fo ia ai ona o le tūlanga lava o le porkiki ia o te loa o lo whaawhainga tā ai straightforward when we have the straightforward thinking, I think we can start from somewhere and make people accountable for their actions. Absolutely. And then we can see some light at the end of the tunnel. And that's my view. Ole, tala sa'a leo o tātala noa i o se tūlanga tā ua tele langa leo whaalongo mai ia minsta a me se lava o le nei por kalambe e tele i lātou e tau muri ai. O lea ua talandoa e se mata upu sili o na tā ua.
na o fautua ina i le fionga le minsta. Ina ia toe au talu a toa lava le porkalame walanga e ese le minsta sa iai. A leo se e mai lalo i le vainga le minsta o tupe. Ai au te tali tonu i le te tau o na whao ngā ina o i tātou. O i tū tino nei o Samoa ma le community o whaiwhi au. Whapena fōi i o le konsula o le ampasa o le hai komisina. E wheso soni le ngā ruenga lea. O tātou le no fōi nei. E ma whai o na tātou coordinate ma tātou ngā rurue so o tau au awa ele ai ase se pa u i ai le tele o whawhi tauli o i tātou. Tātou te wheso soani e wha a venga i le malo ia malana polo ketsi lea i le au mai o tangata whainga ruenga ia tunu e whafo malesi mea. E te tau ona iai ia ni policies or good governance ia matatu tu la fono a public policy for the health and safety issues o tangata nei o mai ele tangata va pe wati ya i mai ana le ai leo nisi ke o tātou te soani e whaatumu le pūle nā o mātua ma ainga. This is just like another home away from home. O le tala le nā so alo ia to e pam whaintanga lue ina ia fina wina le malo ma o tātou te itai to e tanga i tasi ama sinsila o ai le pa o iei pe atula i mai whalawelave ia tunu i whafo au le io o mai tino ma liu o tangata ni i Samoa tātou talo au i aini me whapena e tupu a lea lava e tutupu lava e le mwhaina tātou tāu fia se vanga nā o iei lo tātou sau i tono le mele Moni ma whamau ni lau sau noanga sa vea ia o te lope ana o whai atu o lewa le pol kalama o man se fulu tau sanga o whanga i lava ia peita ian ia ele o iai lava ni ta iala mau tutu pe o ne e sau noina ia on tulanga fo ia o ni papu i puinga po measures control measures ia e mata i tu waiva inga ia olo o tupu pea mai e pea lava ni whawhi tauli o te le loa la pole ale umita te pepese e ila o fiongo sabi e tulou ni whawhongfong mai e so tato tunu ule nei matau o le a fui le tāua ia po sona a afianga i le toso ina mai o finga ngalo fui i lātou lo whaia whai unga ia ina ia amana i ali tutu alalo atu e ana i lungo le nei por kalama na di lava ala me mua wai e te tauna sila le malo e mo i tātou te soani e whaatino i a mea nei e tau fwoi na lātou tilo i se paketi e mawhai na soani e whaatino mea nei a wā o le mea moni lava e le tai whaatustusaina ni tupe masalo bela o talanoa o ni penisini e whewa i ai e whaatino le ngā luenga ai o le mamafa le ngā luenga. Somebody has to be there. Somebody has to be a father, a mother, o se tangata fautua. Awa au le coordinator le whaile mea lea. Na alua siasi po le ale mea le tupu i a ani ni mana onga mani mea whapena. Sa au talanoa tua i le minsta, whapea fo le tātou konsula, whaonga le whono Samoa, whaonga ia whaiwhi au, o le mawhtanga so whaatasi, o le tawhtolu le nā, le mātou te ngā lua nei, iai. Lea lai o na tau whaingo fie le mātou ngā luenga, ai ele o a ngai i tua, i le mea lo iei a tātou te ngata whainga luenga, se i vanga nā. Ia, o iei se authorization and official partnership o tātou, ma community, ma te whala pupatonga nei, e ma whai ei o nā lo ia. E ala o wau tilo tu lava uia, ua fwilele o lai tātou tasi lava. Ia. Na lava o le recruitment process, kia i mai loa, whai loa kala John Way fwilele su ele me o lai taman lo matua ia. O ila, o le te mo whai fono o tulu vaenga na saunoanga John Way. Ina ia ma whai ona, a whai tātou ma su whai, pe ona ye taimil nei, ia pe vone e saunoa ene a tulanga o me tau pakeki. Ia, a umalanga pe tolu le whai tu la i le ono tu la le mamau ia o se apitanga o lo whapena ona tangi mai eini si o alo mawhanau fia mau o se fiso soani
ia e totongi lava ia utupe e le whapela o whea tu o fia mana o se tupe. Le ai o longa o le whai lava lo via tiu te whawhai fi au tu lo. Ai, o le tulanga e le whai ngō fia e whaatonu na utula o tā vale i le alu. Ia pe, ia na, i le alu ananga ma mau tele au wala. Ia, o te lo le alu matu e sauna o le tolu le whaana utu tā vale. Ia whaatino ina, achieve ia le se trip se taxi. Ia, ai le ngā tele na, a o walu lai whaafonga mai le pa ia foi o le tātou tino ke riso le Yesu le mātu le manu. Ia, o te tapa atu le kalesia se alofa. Ia, ni nai tu lo foi le whaafonga. Ia, ni nai ato talo. Ia, o ni nai ato whai. Ia, o ni nai foi le pusa pisupo. Ia, kanga suka o kanga leisa. Ia, o ano manfasi tulang wapena. Ia, e ave iai. Ele o whaingo fifo. Ia taunu o tonu nisi o apitanga, ele o apitanga uma, nisi o apitanga. Ia matu taunu o se tasi o apitanga, vātu alfa fonga mai. Ia ai palo malikangi fo ile ani ye o tangata. Ia ele i fai mo fi. Ia wo oi nei alu mafana. Ia wo matu wo mai lalo le situ. Ia ai matu tamu fai e vili ni tangata sa we fai ia le tulang. Ai awa. O ia ile ava pe o ia ile potu moi a lu mo potu moi ile mutia a o lalo mutia ile kangele ia o matua ia feo ile health and safety e tele ni si o vaenga na matua ia o va ai lava ia langa o tele o asisi ma o te alu inisi o vaenga nei e pe o lala lena o lo o fa tupula ia pe le popole ia pole atu ngalunga lea ona o alo mafana e pele i mātua, e pele i ainga, nei alo mwhanau. Mai, o le mea fwoi la lea so alo, au te whautua i nei le mālo, i le lātou mele whai nei, ua tu whau lava ia te ngata ia, e ona ia pisinisi ma company ia, e o atua lātou e whai le lātou selection. E le te tau o na whaia se mea whapena, o lau tala le na whai atu le minsta. E le tau o na tu whaua pule o company nei, e o atu o e whai mai le lato recruitment there. The process starts with the government, stops with the government as well. Ioi, awa o le mea la le tu lai mai nei. O le exploitation la le walanga le ai la se follow up o le sau o se sui o le malo. E wa ai la le company ma le business le, the housing project o le la nofo i o tātou tangata. O e maua mai soa. Yeah, moni sau noanga. La le nao o le tu faulo le melea, it blows out of control, na o le launga ma le fuenga o le tanga le agents la tau le melea, ele kia, na uma, stamp atu, guarantee, sponsorship ale ale owner, they let them go, nobody cares. Yeah, it's a no ina la sunga. Wa fu langa o le fenga ina le el temine, po le memorandum of understanding. Absolutely. E fa penalo na tusinga la yai. O tilo la ia le kopi o le memorandum of understanding lea le whanau mai ai ia le whainga paanga lea i le vau Australia ma Samoa. Ia e ngā le generalize fo le po o lai tusi e le tūlanga lau tele. Ai o le mai o io ma le avatu lungo tūlanga pe o na tātala noa ina. E le o iai lai tonu i e ma whaifo e Australia ma New Zealand o na se isi la menti se taimia. So e sa o ilau sau nuanga. A fai o le wa matamea tu lo le whafunga mai pa ia si o tātou mālo. It starts with our government, it should finish with our government. Ele o mai a Samoa o mai whapea atu ia Australia. Ia whapea ma whawhai mea tō vaenga ni. Au le whaatanga atu employers o atu o whatonu tātou wa pe tātou te le lo whaini mea. So, yeah, o tele tātale le asol nei, o le tā lolofa fo'i, o le o tā marmarama nei lai le system al malo, and trying, the other thing that I'm looking at, they're trying to bypass the process, ai turi loa ia le pionga lea, o mai tangata, o tutongi agency, e le ai se marmarama, o le mata ngā ruenga, o ngā ruenga, ma le manta ngā ruenga o tupe, a me se alo ofisa o tupe, I mea e whai I, ai. Masalo, this could be a project that both you and I can work on and follow through
ina ia mawhai o na avea o se whanapopotonga e tua ma i aile malo i lea taimi ma lea taimi and all the time ona matato tu sia fo ni li poti whale tausanga or every quarter of the year to submit those reports e anga i tonua I mea tātou tilo iai no whatever na whai ai le ai se monitoring system or even a feedback from those data and information, Doctor Reverend? Yeah. My view is we have a lot of intelligence and experiences, sons and daughters of Samoa in both Australia and New Zealand. I just wish that those who are making decisions will allow us, to add values. Like I said, and I'm happy to share those submissions with you. When I arrived in Auckland in 2.5 weeks, I will be in Auckland. Na isilisila le olo o matua vanea lava ilunga tulanga o ngaongo whawhitauli ia maavatu e mani recommendations ia I tulanga i ono fo ia ia peitai ane. Yeah, if I ask you mama fole mavevela ul porkiki o Samoa. We don't have the intention Fabia. We wanted to monopolize the program. We just wanted to start from somewhere to prove from evidence that we have already submitted that we can do it. But working along with them, working along with the community, working along with the associations of pastors in both New Zealand and Australia, I think we're going to get somewhere. And hopefully that it will negate some of the crucial issues there. Yes, I'm glad that you and I share the same view and opinion and what's to come in the far future. Pea e tau no mai maupena e vave mai. A wa o lea so lulu o le vaso lea. O le teimi le na o le malanga ai Samoa I le loi Wellington. O le apasi ai le pili o le Citizenship I lona whaitaunga lona tolu. Se manu tā te malanga whaatasi ai. Mata se I tā eva ma whaise tā tala I le loi le mautafonu ma le pāle mene o New Zealand. O se tala fia le nā mo I mātou. Tawalunga I eile tātale noanga fo I le nei aso. Ma avea le mata upu lewa tātale noa nei ai. Ma se moi mitinga I le numanai. E mwhai o na tā ngā lue whaatasi e fina wina. Ma tu inatu ma watu se tu alalo I le malo. O lai loe le malo o le mea sa o le mele tātou te fina utuai. Ai, o se awala manuva ai. Ma au mai aloa ia. I te tonu o le caucus po le lātou vaenga. Awa o lea o ngā me ie a watu. Ta pu e ai o le sāwalinga fo. A tonu tasi lea ana watau. E tau na whaapopo I le lātou manifesto. Mō lea ngā I luma. I le whainga pālonto le lua awhi lusi fuluono. Ai, tau lunga maia e lau sunga I le whai au le tātala noanga le ne aso. O maua lava le nganga fifia ma le nganga whaftai. Wa tā tuwha I inisio mata upu e sili o na tā ua I le whaafonga mai le atanu. Ono o tātou tupulanga ma whanau o Samoa I malanga mai. E ngā lulue a ia malutia lo lātou soifua ma le saunga le mu. Sa vea maulu ua vanua I sa vaenga muli lava I. Sa tere se taimi whaafitai le tua le taimi na maua ma le fiunga I le whongwhitalai. Ia ma nisi o Minster, ma sui Minster wa lātou ia. Le te tonu le kapeneta. Sa matua sa saa iai ma le ava ia le tulanga fo I o ngasi a mano te tonu le nei kalama. O le tulanga ia ta ilo po se porkiki po se mea moi. O le tulanga I le umai tau atu e tele o nei vaenga e le o sila fia ina e lātou. Lātou tali mai lea. Ma o le lātou saunuanga fo I sa whailoa mai atia. O le a oe toe langa I lunga le mata apu lea. Me sili le o lātou malama I le fo mai sila. I le to o tele o anu mawhanau le surfai mai. Na o sila iei lātou, na o whamatala mai iei wa lātou miti le to tele o lātou. Whai mai o lātou i o te tala no ina I tono le kāpeneta. No tau sangale iei. Mana I fui pēr me se tau whaka, whai unga whaka pingeka. Ia se I whapē nao na tātou lima whaatasi atia I. Ia wa o tau wa fionga na ia mai ele pule.
Mātou le whai le mātou ngā ruenga i nei. Ai, o lo pāpui puia fo i tai ala o le mātou ngā ruenga. O nei whesiringia lava le pule lea. The authority e mawhai e ona mātou whaatinoina, ma le sa loto ia tūlanga o vaenga ia. Ia, e o le vaenga o mumona, ma le lono lua. I le whaatala noanga ma le sunga i le pulasili. Sa au taurusanga iai. O le asa sila le tūlanga lea. Ona o to tele alo mawhana o mai so sola. Le lai overstay a. O lo tau mawhaila, e whaise whiutanga ina ma le ofisa o le immigration. Ina ia au tilo po le asisi pathway. Se si au wala i mawhai ei, ona toi whafu isia. O le tali na au mai, papia. La ala tau te inua. O nei o atu i po kalame e na taiva masina. Te tau ona toi fo i mai Samoa. Ai si le fo i la o fionga sa vea papia le fonga tapua. E le tau fia le ia te tau sao loto o zanga te sao wa i nei. E mo i la vovo uma na whai e iwa masina toi fo i atu. Nan saua vai le au le leo New Zealand ma Australia. Ia e whai lava lana whai unga. O le tūle o te nili whai ai. O le a le second option. Sa te taua o na ye 60-second option. E au tilo e, if this is going to happen, what can we do? Ia, le ala ua pe utoi la fo mai fo le ununu la au ia tātou. Ia tātou te moi miti ia i le tūlanga ma au tilo atu. Ia ai te lole ua lama whai u le tāpor kalame la o fionga sa vea. Avea ili ne ava noe wha whetaitele atu le tāpua inga. Ia ale tātou tino kariso le kalisia. Le Yesu le mātou le manu i Melbourne, New Zealand ma Australia. Ia i le sua tau sunga i whawhengainga ma whaletua. Ia mai se foi li pa ia las o le tino kariso i tūlanga tofi e mai se foi. Sunga i whawhengainga so se whatawhai tau langa. Ia ma o tau foi i tūlanga tofi ma lo le tapua. Ia ma lo le te talo. Ia a wā Samoa ma ana po kalame ma na tama whanau. Ia e mo li foi li whawtai le wa fionga sa vea. Fa pia le tatu o unanga le tio Samoa. Ia ona o le nei o unanga mātango fie. Fa pena ona longo pueli ina ai le pa ia man mamalo si o tatu o tunu. Ia i mata upu o ngaonga po mta ua. E te tau no fosila fia ai la tu weala le au unanga whafasalanaunga. Ia o le tulanga mawalunga. Ia talo sia i le alofa o le lii. Tai atu lo soifua ma lo soifua ma stata wola ila spa ia o le atua tai au manavina lana upu ia toi fausia ina fo inisi langona fo manisi anga fo ia ala le feta la mai o le upu le atua ia malo faftai sa no fa lo po sungai ia te ole sunga le fafsinga ia o le ta upu fo le na o le launga ale na so alo le launga foi le so alo o feo o ia o le sitbul mule o feo o ia le tau so a fatto ia o le tamala kapi nga ka o la wa ova male lima tau sanga anga ia te fitu tau sanga o faia onga ile a onga fa fai fi au so he's one of the tutors in the Bible College i Ngai Sini ai ile tausanga nei le amatanga o tausanga nei sa asi mai e la loi nei a tia o mali pa ia foi le kalisia ia fa pena ona o mato felua ia fa pia na saula na fa unga ia o fa walo ia ila o eve ma fa fi au tausinu ma dia la o tausinu u ngai i sini ia ile pitonu o Liverpool ia la wa ia isi o tausona talo fai le a mo le ava no ma so alo tu tala ma se la to fo ia inga alofa tele atu ia manuia la unga luenga manuia le la unga ta te felo i pe i beli ma le telefoni ia mo le terminei fa fti tele lava alofa tele atu fa so fo ia manuia sa pati tai au pai fo ia le nasa mo le talandoanga le na ma le uso pele le sunga i le fa fingainga Reverend Dr. Freddie Soalo ia le fe au mai sa maunga ia le na whaftai i le foi uso atu ona taulangi mamalu o le uso moria ia tea malana foi tau mawhainga o lo o aia sisila e tusa le ale tau mawhainga le ma le me foi sa au talanoa atua i le fionga le minsta o ngadwenga minsta o tupe lauti muia vai ia whapena foi le fionga le tātou konsula
awao I le fionga ia palusalua whapole lua po le fionga fo ia awhimata. Tūlanga tonu ane, pastoral care for all people that are on the workers' scheme, regional workers' scheme, RSE, employment. Tele la tu yo whawhita uli o lo whengai mai tātou. Ai whikala iai, a sfulu wafe, tangata whai ngā ruenga le mālole i nei pia whaila o nei New Zealand. Lima hafe, ai na o le toa lua coordinator sa winga, na o le toa lua tangata e whewha I le wā, e wā ai lesi lima hafe, e wā ai lesi lima hafe. Wha whewhea na whaile nei mea. O le mālolo ai masi I le masina atoe aluele a si singa, toe sau, toe luatu le si a si singa. Ele so o le lima hafe na po whea iai, whaato anga ma nofu anga, whalewhasi manu. Ia, ne la tātou te wawa aila vai whawhita auri le tu lei mai. Ma mai, so sola, la vevei ta vale, inu ngā pia o mawhala au whasaina, o misa e whatino. Ia, so sola lesi, ma le kōru o lesi. Ala e whakakari mei isi tangata I Samoa, isi whawhine ma lātou whanau. Overstayer, na otu e ala ia, there's no other option. The other option is, o le poe, mawhaki ki e ki kaka I Samoa. Tau fia ila ia le ma le awa noa e mwhai e iona o mai isi tangata. La tātou e tale pese, e wawai I ei fola. I le talanoanga ma le sunga I le whawhengainga Dr. Reverend Dr. Freddie Soalo.
Talofa wa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fapitua la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva luo nono o tasi luo luo. O iva luo nono o tasi luo luo. Faftai. Mga umia se ma fa mga kosyo kingala Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life file la ko fa piko mo ma e lalo mai le lima afere kau. Ma fai fo inga la foi Samoa. Vili le ong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloi le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na mau ai le nei fa asalaunga o na lafo lea o le maa fa amanatu Samoa au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fafa lua lua fitu oval se lau fitu fafa lua lua fitu. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le whana witi o tuipui pui le kovitis fuluiva mo I lato es fuluan tau sanga malunga atu fa pea ma tuipui pui o le fulu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so vanoe fa tino ai nei au nanga o fisa fa mai mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics Radio Samoa Tasilima Electoral Amo Radio Samoa Tasilima Electoral Amo Choose to
Baba feeling, shake Baba feeling good. And then you shake to the left, shake to the right, shake your body, baby, get down tonight. Your body, people, get down tonight. Back to the Baba Baba ho. Everybody wanna party. Come on, everybody, let's party. Fianga sui filoi vavae ma ia I foe I le au uli o le aso to na I le polkalame le ia tau sa vea ma le Tanoa Ava e te maua I le sao tawalunga I foe ma le talandoanga ma le sunga I le whawhengainga ia Reverend Freddie Soalo mai Melbourne, Sydney o se Tanlia ma eu foe le song sanga ma le ma e a I mea le lei o le nei foe whaiwhi au o le ainga nei. I lona tūlanga o le tauma whai lea. E whesoa soani I so stangata. Ia e maise lava ia I lātou o lo a fia. I ngā ruenga whaawai teimi ma whaafita auli ma whaalawe lave o lo whea ngaima I lātou. O le vāma pule, vāma isi tangata whai ngā ruenga. O le lava o tau mafa o le leanga o whale o lo nofo ai. Ia, o nisi wa tuua ngā ruenga. O nisi fo I wa overstay ai lava ma le nofo ai I au se tālia po New Zealand nei. Ia, ma tele ai a ma whaafita auli ese o le a whea ngai ma I lātou. A stasi leo mtaupu te manatu te tau na sila tutoa ia I le malo. Ai maise lava fo ila na fionga le minister. Awa o lea wana ia sila fia. Le tutusa le leo le fi naunga sa au avantu. I le ma talandoanga fo I au whaafonga I o lea tunu ma mai moa ma sila iai. I nai masina watona I atu. O le taua la, ia, o le tau le leia o le tātou watunu. Ma le saunga le mū o tātou tama ma teine whai ngā ruenga e malanga mai a wanoa nei whaawai taimi. Hao tātou iai le mata upulea. No o mai leo lau tilo e le mata upulea na o whai atu le aswan le la e le li poti ai e le Radio New Zealand. O ma le televise. Le whaitau wafe maafe o tangata. Amerika,
o le malo tele, wala tau sa ili, masu mai, ava noa, ile New Zealand Immigration and the Labour Department of New Zealand, ini ava noa, e whai ini tālusanga e fio mai e nofo mau i New Zealand e. O ese mai ma Amerika ina wotoe tūlai mai le te māloa. O Donald Trump i le whainga palota leana mai anei i le asolima o le masino November. The New Zealand immigration inquiries of thousands of Americans applying for entrance to live in New Zealand since Trump has won the election. O le lau tau sila i nei, i le mea matau tia lea ua one i ai, o le whaafonga mai Amerika. O tātou uso ma tō whawhine ma ainga wō mai māsani alo sa whai mai. O le teimi tonu wale nei, le la whai ele ma ta upule ta o le mass deportation. Ta lau tangata, ma tīpoti ese tangata. E la isi vaenga i o teita i leo peila o le teita i leo lena mo lena tofia lata mai neia. Lea olo o iai i LAPD, Los Angeles Police Department. Whamaile tala le tangata lena. My police department will not assist Donald Trump in any mass deportation of people. This city of Los Angeles is a city of migrants and legal migrants. Yo. Lau tosi sila yai. Ele ngata lai lea. O le mea lea la tu lai mai nei, mana tua fo i le whaupunga fo le no one is above the law. Le whaupunga le nā, e le ai seisi e lunga atu o le tu la fono. Lea la a maua i le te malo lea. Walanga o le whaualu te malo, ave i le Supreme Court. O whaamasino umalawa na ia filifilia e tuu le Supreme Court ina ia lātou lango ina ana whinaunga soli tu la fono ina ia whaasao mai ei o ia. Now the Supreme Court has ruled that you cannot charge a sitting president-elect. O le ala soli tu la fono e whai el Palestine, e le mawhai. Ona molia is a molianga. O to se sila lai le talipe ina o le whawai o le malo Samoa. O le malo Amerika. E fwere temi Tanoa Ava to le talepenga o le whawai o Samoa la kouia. Wa le vanga mare pere pe i mea ori i na whaini. He wants to attain absolute power and full immunity from prosecution. Ia matua tafi e sea ni mōri anga whaasanga ia te ia. Tusa pe tū on the 5th, swewa tala te maloa. Pe au te tū le 5th Street or 7th Avenue. Ai o whanās tangata ai oti. Ele te tau na mōria ulanga o le whaiona tiu te wha Palestine. O kiu ke wha Palestine whasiokangaka. Soli. 34 indictments and found guilty. Sexual assault, rape, found guilty. O tō whawhonga I mōrianga ave. Le lau Palestine te malo o ila. Lea ua sa'o e loa la, ma ua whaasese ai le whaupunga le nā ma le anganga nā whaperetania. No one is above the law. The only person that will be above the law is Donald Trump.
Au tau uma leo la nofo ma mata. Ma tilo ma moli mau I mea ia la whai e le tamalo. You will regret allowing him back to the White House. Yeah. No one is above the law. Now Trump is the only one above the law. He's going to go after the media. He's going to go after personal platforms. Telo tangata I ele wa mai Donald Trump I tono. O tangata o lai mo lia I soli ngā tulafono. O tangata fo I le ai ni o lātou sotanga, ma ni o lātou whailonga, male malama, ini mea tau whaupu whai o malo. Na o le au bilionea lava leo wa lau mai tono. Tangata milionea e maua mea. O leo tau tua langa o le Project 2025 lena uma o na tu sia ato ile mea mana o le tamalo e whai. Iwa se lau, iwa se fulu ma le tonu lau pepa. O whainga wha vai leo mana o le tamalo e li liu ato ai ta lepe ma le wha vai and kill democracy. Rewrite the Constitution of the United States. And now is a threat to democracy. Woman follow Donald Trump. O na fili uma. Mo na fo. Ma e le whaalongo ia te ia. He will use the police. He will weaponize the police. He will weaponize the National Guard and the army to come after these people. Shoot and kill. E matau tia. Nalo talo whātu na iu tātanga. Ia, e tō e peo se tātou wō e vāva ai, mai mō, ma sisila. Lāle mena whai. Lea sa mori mau nei Donald Trump. The day I become president, I will be a dictator. Dictator. Like Idi Amin. Like Germany's Nazi and Hitler. Like Mussolini and Stalini. Like Kim Jong-un of North Korea. Like President Xi of China. Ulto Hawaii. Mea nā leo te wātua, o mea na talanoa mai ele te malo. Mai o mea fo ia o le anofo e whai. I lona vai tau. O lea ua toi fo I whaalua mai. O le Palestine, lona fast full ma le fitu, o le malo tele o Amerika. O le a fo I mai e tau I masui. O le a fo I mai. Ina ia ta tipi la fonga a tangata e le lava le lātou whasoa. Ai le aini la fonga e ta tipia a tangata e ta I miliona ma piliona a lātou, o lātou ta mau ai. Ia lena. Lātou ia tustusi mai ma whapea mai sa vea whamole pe alus tātou pasi le lo. E le alus tātou pasi le lo. Te alua o su e lau pasi ke wak buai. Ia ma e whaasa vidi e tuai. Ia pe wa ai foi. Ia ni pasa se pa u o le Jetstar. Ia whapea fole e New Zealand. Le nā e mwhai o na whaatonu wai so a noa.
Ia vai fo i le no foafi, vai le train. O lau malo le o lo whaatali le taimile nei o le fionga ia fotu. Ala i moana mo e langi le Lani Jackson o se tasi o tamaitai o le atunu. Sa momoli i ai i o le whailonga mawalunga. E lana fionga le mai estete le tupu o King Salesa le tolu. The Royal Honor Award for Service to Nursing. I lana ngā luenga wha tamai tai tausi mai pasi. Ia, tātou tālia maunu. Ia, ma le taimi e tau nuu mai ai i lana fionga. Ia, ma si tātou tāla tala foi i le service, ia po le au nanga le nei tamai tai o le atunu. Le fionga ia ala i moana mo langi le Lani Jackson o se alo fasino. I le fionga ia wa silifiti mo langi Jackson ua whai langi le wholonga. Le tina sa tau lambua i mea nei o tangata tā whawhao ma turisi. Tangata asia si mai i le atunu e mai se tourism and hospitality industry and even the hotels. A o ia pu lea foi le au nanga ma le tautua le na a le tātou company ma le whale tali malo o le Safua Hotel i le tele o tausanga ua mawai. Ia le tātou tusi, nā savala au mai ele tō tele o tangata lewe ele tātou kopi i, ma o le poti le nā, o le toi whaafo i mai o le Citizen New Sila o tangata Samoa. Mai le awhew se lau valus fulma le lua. Le pili le nā. Ai, o tangata na soifua i le vā, o le awhew se lau luas fulma le whā. Ia, ma le awhe iwa se lau fās fulma le iwa. E wha ngata mai le aso mua o le masina o Januari. Limas fulta la le tau o le tusi. Ia, o se tusi wha manatu. Ia pa o se vaenga e avea ma souvenir ia te oe. O le awhai tau i ei lau whanau ma whanau o lau whanau. Ia, po le ale tulanga o le aiai ia se swinga. Ma se si fi naunga le lumanai. E winga i suli. A o le o tātou mālili e le teimele nei. O le a whaatatia e se suli. Ai alo ia lo le tui nantu. O le whaamulianga mō tātou mātua o lo o tutoe le teimele nei. Ia, masalo peo nau whai ato whaamaumangua lena, ma iele o toi atoa se fitu afe o i lātou o lo o tutoe. O lo o soifua pea ua au o lātou tausanga le tai fitus fulu lima, ia, ma le fitus fulu ono tausanga. Ai mana tua mai. O le mea lena whai i lawhiv se lau valus fulma le lua i lasos fulma le wha o September. O tangata umalawa sai to tonu o New Zealand le teimile nā. Tangata Samoa. Tangata whāto ao mai Samoa i o lātou visa asiasi po o le visiting visa, visitors visa, ia po o le multi-purpose visa. Temi uma e malanga mai. O lātou uma sa mai foi, nisi foi no mai e tu e se ina ma lātou. A mai se ia tina sa tau ave o lātou maitanga mo mai ina i e whānana wai. Ma tu e se ina ma lātou pepe. Ina ia whaafai fie on whai pepa no whamau, whai e toi malanga mai. E whai lalo o le tamaititi lea ua whanau i nei. Mana tua la na halu al fōi i le nātu la whono. Ave ese lea ia tau ale tina e whai e ona pepa i lalo lan tama le na whanau i New Zealand nei. Ana le avea le mata upu le Human Commission's Right. Human Rights Commission. E le ma whai fōi ona.
to ave esele na tu la fono. Oi, la le mawhailan fa mailanga ele o se, ele mwhaino wha ngā le pepe na whanau I New Zealand. Oi au whena whanau, e whanau I le vāo le langi ma le laulangi. So, toa ese a mea na o ia whinaunga ma le whainga o tātou I le tele o tau sanga o mawai. Whatalo whapitoa I le whiunga le ngawhitasi ia whui maono se ale nā ia whapefo I le whiunga le au pepe centenary ia ma le whanau ia baby centenary ma baby whapale I nai le pita nuu o Glen Eden ia masio la ainga malo ngā luenga le lei o lo whatino le nei aso ia mai se foi o le tāpenatu mole sa pati I le aso a tai au. A tātou whanawalongo tu nei I mea I olo o tutupu mai. I le tātou atu nuu I Samoa. Le fo I ua mo toe ngā pā ia le vā o whenga ma leo vā. Kua umau na watu le unga le whamsinonga. E taatia le mata upu le I whanua ma awana I toe whaatinoina le mata upu e pei on whaatula I nisi o a inga pe to se lau e a inga o lo no fuia ma o a inga leo va. Ngau mo fo i ona whaatunuina leo va. E le tau ona toe whaia ni ala tau ngā ruenga pe to to nisi la au a wa lava nisi a fuafuanga e whai. Awa ele iai se whamsinonga e mawhai ona ilo ai le mata upu lea. A o leo wa mata na wha ngā solo ia le tu I nātu o submissions ia po tāru sanga tu o whafonga e winga I le mata upu lea o le teu te wina o pili ia e tolu o le whamsinonga. O te leo mai loa la pe whape I o na whai le mata upu lea. Awa o leo na watu lava o le pāre mene. Poto I le aso e tasi. Whaata ape ai o solo marikirisi masi. O lona winga. E ta ape le fono lea ele iai se mau poponga o le teu te wina. Ma le whaatula I mai o seisi tu la fono fau. E so loia ai ia pili nei e tolu. A ole I o I le tausanga fau. Lua afe, lua sifurma lima. Wala whalongo tule nā I le kalena o le palemene. E le o toe mamau. Na o le tasi le fono. A o le fono fo I lea. E whaata ape ai. Ma whaatu ua le aonga. Ia lena. O te wawa iatu le ua a matana anga I mai ia le sā. O la umalo le fionga ia alai moana moe langi Leilani I Jackson. Alai moana. O te pala ai. O e tupunga mai I tangata siri no totoa. O loutina. Ma loutua a. Ia e peo se tua whawhine o la vea. Io. Va silifiti. Moe langi Jackson talo whai. Lea fo I tamai tai toa lea tunu. O whalongo I e misa e vasili fiti mai si toa ina nā. E makalu I e vasili fikia ko inga fiu lava vale. Ea, whatalo whatu ma lea nganga. E wa mawalunga ele. Sorry. Nā lo whaftai lo mafuta mai. Ua loloa te sanga ma maso ele whailoa I foi ia ai au ele ngata I sioutua a ia wasilifiti ia au sioutua ngane sa mato mafuta foi le telo te sanga au ia I Samoa
a o ngalua le na o si le I pau te le lopo o toi ngalua lava I le tourisi ma le Tourism Authority alai moana. O le ai wa faisile va fa ma vai ia la wa faile fa tu ai ngai se va. Ma lo fa tai. Ia I le ava tele ma le whaaloalo e te tawai. Whaatalo whai mo whaawhiloa. Ia mau wholofa fo I la wafionga alai moana. Mo langi le lani Jackson o le tamaitai. Na ia maua le whailonga. Ia ma le whaaloalo mawalunga le fionga. I le tupu o Peletania. Ma le whaulu fo I lea o malo e 5 leono o le taupulenga Peletania. Lana fionga I lea lori. Alai moana mo langi le Lani Jackson. A fio mai I le tapolo kalame o le Tanoa Ava e te maua I le sao. Malo le soifua manuia. Ia, malo rava fa malo fo ia. Sa sia fo ia tu fo ia fionga wa fo ile. Fatalo fa mai le nei. Awa uli ia po le fiafi fo I. Ina I sila mes fo Samoa ni. Ia faftai fo lava le wala aulia. Me fatatala no ai fo I le award fo ia po fa longa maua. Ia, te fatalo fa malo uma ia me se fo ia ma malo o le atunu o lo mai moa ma whanau mai ia po whawhonga mai fo I leo polkalami. No polkalami malosi. Talo whai. Ma lo lava whawhtai fo mo le talia ino le whaatala ulatu. Awa e le lau maua ni awa noa le lei whapenei e whapena fo I ona wha pale ina ai nisi o le tātou atunuu e maise o tau le I tūpā o tinamata mai tai. O le asa la ngona I ate, o tusa o lau na tāwha ioi lea, ma lea fo I whaaloalo mawalunga mai le tupu o King Salesa. Whaapitoa lava I lau tautua e ala atu le soifua maloloina e maise o sta mai tai tausi mai pasi se sao noa e whaamatala se la ngona na I ate oe ina watu lai mai lea whaamlianga. Ia whaftai lava la bea. Atonu o se e te tau pe ona se le ilo pe o le whaasa o le upu pe e te tau la wana whaasa o fo ia. Sawa oi. O le ngaluengas. O le ngaluengas o ngalue ai ia ai lunga e to tele ia pa pe lava na o woma na yo ainga. Sila fia wa tol tau sanga talona o whainga luenga I Samoa ai o tele I saulau te ngalue wha tau soifua e mantua fo I wasui le upule o le ele o tau si mai o tau soifua. Tau soifua. E ngalue o tele I saulau te ngalue le tau soifua ai no o sau o te whainga luenga I lalo le ai komsina Pertania e ngalue la le whaatau tonu I le o ngaluenga sai patino tonu lava ma le vaenga sa tapena ina fo ia le malanga mai ia le delegation mai malo tele Pertania e to a valu la ma to sai le team le ana fa tu la I le taimi tonu le ana a maton tapena I le fono ina ia patino tonu ma le tapena ina fo ile o o services ia po au nanga faltan ma loena no foi ia au nanga foi le ai me se foi la ole sosoani le I visits officer ia po vainga tonu le faton wina ia ma faatatia ina ia por kalame o feo inga ale a mai sete ia sa de sama Camila tulo foi ia la fasino manga mala suafa ia ai me se foi la o le palemia ia wa e to afa ia tai fo ia le ale malo tele Britannia sa awai telefono ia o Their Majesties King Charles ma Queen Camilla ia o le UK Prime Minister ia o le Foreign Secretary ia ma le minister le patino tonu le Commonwealth ale palemia le UK ia mana isi la tangata sa awai telefono tanga o la ngaluenga la na fai le ana maua le whailonga le o le operations officer within
Jocom team a le British High Commission. Madilo. Ai e tā ua foi la ia le auina le wau ma learnings foi ia MSF foi o telele I loa ma le poto na maua mai le whaatau soifua ia sa whao ngai foi I le Madilo. le ngaluenga le. Malo, talo fai. Nei te ua ia nei te ua whapea o sa nurse po sa tau soifua tupu ele ai sa o mai Leila le rau mana yo o tatala no foi o te popole o le tatala no anga tatala no fa sama noa ona o ta ua e o ta so tanga yo o le tene o foto o Samoa o le tupu anga le na o sa foto ona atanga ma se tinata le fai ai o no wingala o le administration la le sa ngalue ai a ese mai lava yo lava to mai fa ale soifua maloloina lea na lai o na matua I ta oto le lei, nono winga, so se mea iai le tupu ma le masiofo e te tau na tua whaatu langa le lei, le taimi, ia sao o ta ngata e te tau na iai, o mea uma e le te tau na iai se mea masepu le vā lea I lau fio. Ana moana. Ia, so o le team sa o iai wa sa iai lava ia leads ia po tai o vaenga ia e fa sa e whaila tama tai sa ia tai ina le fa po kala meina o le asiasia o le state visit ia po asiasia ai pelan e sa ngoa ia o le pe o le mena sa ulang ina isi tama tai le ia me se po le si vaenga ile au ia e tele lava tangata sa whainga duenga ai ile whape ile wa o le ngaduenga e whaisi tele o le ngaduenga ia pion e sau noa e sa tu taimi uma ia whewa inga ia o wherme e yeita avale o wherme u yeita ngata e me tutu wai tangata ai tu ofia tangata e tuto ia e pela o sila fia whai o tatu tangata o tatu wai e sa moa tali maa lo e sa ia ala nai ia nai whetuunga inga foi lea ona o le nau o tātou tangata ia o tātou a ia. Ina ia I loa I le tupu ma ia whaali ia tātou. Ia tātou tū foi maanga whaasama. Ia whetuunga inga foi. Ia, whawhela ale moana. E whainga tātou, ia. Whawhela le tūlanga foi o le taunu o to le tupu ma le no matamatu. Le whaise o aka ke lea. O le whaatalofo I tamaiti, o le fusi mai tamaiti, e o tinama tamaitai, o le paoi, o le kisi arisi, kingi mō kaanga, I le ala whau le kupu. Did you allow that to happen, or? I think o le mena sa te lea I lava le whaatatanonga whai matape na ina malvaenga la ia sa ngafa ma le ma pora kosa a Peotania ia wa utu ai ngā mea nā ia o nunga lava le ava whatawhata ma le ma le whaaloala a wa e pei le ma whai o na whai fo I sesi I le tātou a fo ni a o le malo po le tupua I lava I le vāho I le tausi ai o le mela nā sa tele ia tala noanga fo I matapenanga o na e le ma whai Ele ma fai no tau fia o tangata ai ele whaatara noanga po le whono tanga sa whaia fo I male baenga le patina tono le pui ngor sanga le mu o le tupu o la fionga ele mea la le fo le po lenga ine te iwa mop te ufa Britania o le mop te ulo lofi e tangata ile ia la wawa ia tala sa whai ai e nau tatu tangata ai fefe fo I tatu tangata I le sala le nu fefe fo I awa le lo pe muli ma wa leo awa fo I mai ai ia lo tamapo lo tina ia o pea fese mea fo I le tau valea ai ia lo wa inga o oi e so le fe au ta wala na fo le sa mo moli pole a lava e ia lava le va ma le fa alo tatu tangata tau e pui ai ia le sa tanga ia o le overlevel fia o le overlevel fia tatu asa tausi lava le raman ma diela ma fa alo ia fa tai fo I le tu wa no yo tatu tangata
Mai se lava fo I tamaiti, tina ma tamaitai. They Yeah. were so overwhelmed with excitement e fia papai atu ma fia. Ala mea fe o te matua I o wafo ai. I le tu ma le anga fo, I le tupu ma le masiofo. Wa tu wao la ma malu I lunga. Ai o maia I lalo. Ma pei wa sava vali whaatasi ma tangata, ma pai atu I tangata, ma lato, ma lai loa, ma la sila fielo lato langa. Ai pei wa wha mau lalo I lea I tu, ona o tu maanga, foi mau winga o tangata Samoa. O lala taimi e te ala usu o le tai au, e te tauna e iai o iau tafa o mea, e le tupu man masiofu. Yeah. If it's a tala. O ma ua to a farmer to le operations sa le vai aso a to le o le chako. Na le officer. Ma te le feo ai tu sa pe o ma to le tono le officer. E support tu sanga ta ye feo ya. Ia te au lava la ia, ele iai ma so o manatu e o te wheloa I le tupu. Awa o la ungaluenga ia, o la ungaluenga o le operations e le whapea e ye se avano vele mo te o I tuani. Ia o isfo I taimi e tāpā, mai se akta avale ia o maa uala mas tama I taile sa ma te o luma te o. Ia o mea vele le wa ye ka avale a wale se ka avale piki mai lea e mamoli I whea a. Ia o le taimi lea pole ala wale mea ta te mwhaina ta whaia ia ina ia mawhai ona wha ngai oi po kalame ma whio ai tangata o loo. Ia pio ngā ua newspaper tangata tā ua tele atu nai lo tātou. So it's trying to do the logistics. For ilea ina ia minoi uma tangata ma. Ia e to a whala wala ma tau sa le ofisa na whaafoia le. So ina ua whai maila I ele wanoa e mita I le tupua. Ia sa I was excited. Fia with the fact that finally ole o tu mai se no wa sa fa pela o malva ia so na ole. Laptop ma le potule ole e fa sanga. Talo fai. Malo. A matsal ma tonga ruenga po le afa lima anga eleono fele siakita avale e ma make sure lai e lava ia malolonga ata avale. Ia na fa aluleo o fa solonga po ie. Ina ia o ia ata vale I mea piki mai ai ma lo ma. Me ka pena. O lona winga la alai moana o mea uma sa ngai I le tupu e le ngata I a fo I wala aulia e o lava I le teimina whai ei me whai fo le lona whai e le papa o na swafa I nu o pe o mo taa ma si umu o I le ofisa lea coordinator matuai mea ina ia sao le taimi ma sao ia whaalolonga e whai ma le ma mea ia iai le saonga le mua le tupu ma awea tangata ia lātou te malanga whaatasi mai ia. So for mātou lava ia sa whiangai mātou ma le team lea le UK po le po Britannia a o isi ole ngayoinga le na sa fete mata ofisa ai le se ma ua ngaluenga pos ma ua fe out to low for anga I ngayoinga isi e me se ma lo sa mo ele ai ele mata we e va nga na o lo ye la Britannia a mātou la ia patino tono lava le participation ia pole awai po whanga salonga po kalamea al malo telepertani. Ai ole operation le ia isi tangata uma sa awai pe o leo. Ia ai mai se ole medical team ia mai si tangata sa awai tono le pokalami. O vangala na sa I guess na manage mai ai e la to itu taito tasi Ni te wei whapea o aulea ngā running a korpo kalame ele. Le o fifia ne lo va tu o le team lava la ia Peletania e to fa lava le sa concentrate ai o to e sel tau e o la I o I no fuanga ia to fa ia le tupu male mai la to ia mai Peletania o le so tanga ia I vaenga le Ia ole vaenga la na ia sa mainly wa sa mai a foi la to ia ma la to team Ia ole so ta inga la sa fa nga o lunga o le telefoni
Ia, ai mai se foi o lunga le WhatsApp pe o groups nga sa whaangan. O mātou la le kong operations sa whiangai ma le whea ina. Ia ai mai se au le lead up la le sa tele o le singa wenga sa o involve ai o le whainga leo o le tapena ina leo le dina po le King's Dinner le sa whaiwa pe Luisa. Ele o aula sa lead fo ia au sa supportinga ia le whiangai ai ma le tapena ina fo ile o le dina. A tapena la le I le dina. vale o Ia. A tapena la le dina e ia so role le play i le le content o le mafutanga ato mo le tau mafutanga ato le la fai o e vala ulia ma e o le ai tono le mauta le temida. Le ai. O le vaenga na sa o mai sa o ale o le mel na sa mai sa o lava le tima le tupu mai Britannia fai a o le vaenga sa o involve ai o le tapena ina leo o cultural items sa fa o ngā i tutono o le dina ai mai se fo i te le lopena e tanga i le la e o le tupu lea sa fai le sa e lona la e lena fai le aso mua mua Ia. Le ata hoi lea le printing lea sa fai mai le e whaka sa School of Fine Arts. Ia. O le silanga luenga na sa o lead ai o le tauma whainga o tu whaatasi o nai tu si ata hoi e sa moa. Ia ai mai se o le tapena ina o items ia wa pe ona le a tono o ieni ata i lunga le internet. Ia. Ia meo centerpieces hoi e sa tauma whai whaanga ia item sa moa e sa tapena la le siapo ma le Tanoa. Ia mai se o le lau le sa tu ai bunga le meisa le Commonwealth. O nga wenga lana sa o pina o tele iai na o lida i o le tapena ina o mea na ina ia maua le ia le anganga fo le maata mai ai ia le culture ma le story sa moa. Madia lava. O la se lua tala ma le tupu sa fai. La sa na tala i lau fionga ala i moana. Do you remember what he said? Ko yo ke ia. I think ole tai ole na macho wo i tua. Fapea ita ia na osina no lulu awa a o savali mai le tupu anga ilana savali lau ese wa pe ole ole tala ia pe ona tala no mo fa ia protocols ia wa ole tala na fa mai ia ma ko le o e wave off mo ngala le ka ka fa sa mo ia ngar karukalo fa pe ngai ai anga ia ne ai savali fo anga i savali ai tau no tu ai vala au mai le disio i ngoa pe to valu ia pe to se fulu ma to step forward ma to watu lo ai fa matala mai fa mai ole fai le private audience ma le tupu ma dielo ia lo foi la ia manatu ia fa pe o i longo winga le la sa we address mai mama ho ia ko se fulu lua ia pe ia avatu mātou I lalo su mai le sunga le whaurulu po I lea lana household ia malana private secretary pai mai whatutu mātou le lainga pai mai ia a tō anga I tonu I o it's taona mua e curtsy ia le leifo hoi le whapālangi le pe e bentlo tu li e tasi ia a whapele mwhaina e curtsy ia na dawa o lo ulu o whakulo oi o longo winga e mau ke o mai kong e whamai oile ai e wala au tai tasi mai o whapelo le taimi le oile la longo winga o le la kauka like o le la whai makala ia wala au mai lolo o ingoa o la tulo tonu le potu ma lulu au ma Camila patalo falava na fisini mai lea pe o le ala o plan o le nei tau sanga o whatura iai o le la fo e macho motu e fa mela ele po fela le motu da fa le sa va ele le motu o te sa wai fa mai e then he wished me all the best ma fa mai fo mo mo melan fa ftai le inga luenga sa fa ia sa fia ngai awar sa pena ino le visit
Itu mai lo malau pusa le. O i nā lau pusa, i Ya whai o whai lunga se o tilo atu i lau le pusa. le lunga la pusa. Talo. La whapea we. And then he, wished me all the best and lo tala sa whae man wielo. Ne malanga fo yatu, yeah. And wished him good health. Talo whai. How did you feel being around such people with great magnitude of glory and majesty and praise? La sau whaalunguna, fo lele pēr. O la tila nguna, o ta ngata ni e tūlanga ese o la tu mamalu mo la tu tūlanga i laulangi. I think, yeah, it was a great privilege. And, it was a great privilege to be in this space. I think it tōtele lawa ia o ia ma ko ika ia ngokas ko la mai sa vai ile ia iso tama natu whapeita ai lunga ai a se lunga o te malanga I o I Britania whatoa ma wase abana. But it changed ai fo ilaka perspective fo ilea ilata whiangai matangata the ese o le whiangai matangata. But ia te au lava ia ia lava tato mamalu a ole awala I whailoa I tato mamalu. And the importance that we place on people ile whailoa inga vo imali tupu he's such a humble man. The way that we discussed ole very down to earth le ma ile kalangawanga fo ile le kaimisa mitai. But I've learned a lot. Te leo ta le sona na maua mai me tausanga. Te le ia me voia ia ka ke loa me le kaunga whaia o me te tawana whai. But for me, it was very exciting and a great privilege that I was in that place at that place at this time of my life. Yeah. Absolutely. Did you ever have a little conversation with the Queen? She was very saya le taimile na bawa fo iksa lang tala sa mai ole all the best le plana. Ai le itele sana tala ole tupulava sa leading le conversation fo le taimi saya. Well, I've seen what have you learned? But they are very reserved, revered people for wa masani lato I lato culture ma le tuainga winga ya miwa ima ma le tautala ma le savali ma me umfapena. But to walk among king and a queen, that the thought of your mother ever crossed your mind and thinking and wishing that she was around? I think I think le time ya to asa o malue ai me se foi ole vai so le e la val fesili volel back of my mind to what would my mom do ole me lo tina fai le time ne ya pe eu le sia fesili foi le ole makani mikaro ki nga pe o ki nga ro ki nga o pe o le fale isa u action foi le sa fai. And I think on the day I thought of both my parents. Lotama was a proud royalist. Lotama sa maliwa like titi but lotamina na malanga choi fo ia ite wati Tau sanga na la choi ite wati sa mo ai fa cha o isa vai. Cha lima o tau sang. Na tapena lotama le me vale se le voi me voy welcome sign for le tutui awa tapena lo tamana lo tina le sign nga I lunga le awala I welcome mai. So I actually thought of both of them. Le maua yolaka award from the country of my father's birth and then my mother for bringing this kamalo to Savaya. So it was very powerful and a very
coming touching home moments, yeah. time for me. Yeah. Mm. O ai o lo vava ia nei le pisinisi ma le sa Isa fatu vai. isa va ia le to ina ma le o matua. Ia ua, ia se fululua e nei tau sanga ele o toi whaia le pisinisi. Ia atonu ua matutua lava ma achieve ia o onga fo ia mau ese mai ia ona move mai lole o lo tina e whailanga advocacy pe ona sida fia te lela na population advocacy sa ia represent ia interest o tangata toa tele ia me se fo i ole ia ole interest ma ai atau tangata toa tele sa ia sa fia ngai fo i male sanko male Red Cross which o mea sa nau ia whaina ia atina ia tangata grassroots level up ia me se fo ana ngaruenga fo ia e toe whawhanu wai ia le siapo ia mai se ana ngaruenga toe whataua ina ima ma si ia le tūlanga o le anganu so poi au se fululua tau sanga talu ona tapunia ai olo o talia lava ia inga vai mau olo o su e atu ia ni no ngai malolo ai me se pea tu fa lave inga ia me fa pena sa malola fa tai i ngā ruenga le lei ma tautua le lei o lo whatino e atangia mai ai. It's a reflection of your mom and dad's hard work i le telo tausanga ma tina e le lei sa whai. Ai mese o le lalanga ina fo i leo meo vavau o le atunu i sa vai ma tilo atu i ai le lalolanga. Ia ele ma whai o na ngalo. Ia mai e mana tua e vole lu atu le na Prince Edward na lai o na whai le malai la kapi le na ma whai ngoi nai i le tātou motu tele i sa la whai ia le malai na ta ua le na ua whai i lava ma ta alonga ma fo i ma meo la kapi ma tournaments i tausanga uma ia o le ala le wha moenga mo le lumana i lau fionga ale moana ia wa ole kontrate sao ia tasi tau sang ia timing nei o lewa tau sa ili pole ale si mga luenga pe no fo Samoa ia pe toi fo ia tu New Zealand ona tau sanga nei sa tu wala o fa na tu lo lava i na New Zealand ona o la to o nga fo na to nga luenga ai o malanga mai Samoa wa nga ia o le lau fa ia se i tau sa ili po fea le mawaile nga luenga le tau sanga fo ala sau fai lau i sanga luenga na radio Samoa ia sau ai o le lau lava tanga i ma le sila i Samoa ma tina e sa fai e na i o matua e iaise a vandoa e mawhai e ona toi fo i atu ma toi lalanga pe ua comfortable te lele manoa ia ai e te lele lava noa e toi fai ai ia ai whainga tā ona o lau fo i whanau au ai fai fo i ole nau ia ai e te sau fo ia ona o fai wha se au se whanau ma lātou mana ia ai o le taimina ia pe ana sila fia voilea e sau noa mai ai mua i le lo ngaruenga voilea tau soifua lo ia lava le nganga voilea ia sanga ruenga e toi malue e tonu o le matanga ruenga ia po sesi po se inga ruenga po ia sanga ruenga po ia mawhai ona o toi sosoani ai fo i le house i New Zealand po nei o i Samoa po i nei Samoa o yo le nai te Samoa o le te whapea ai ua e mua taunu mai nei Samoa o i nisi o lo o tausia le ainga ma vava ai pea ma tilo e mea tōtino ma mea sa ngā luel to ino ma lomtua ia foi le sa mention ako earlier o la wai sa va o la le sa va ia to le for Chris ia to le for talo fai alo fa tu ia pe mo le avanoa ia fo i fei loa ia manatu ono le tātaimi ai o te whafta i atu
i le taimi wa whaavanua mai, ia mai se fo'i o le nā ngā ruenga sa whaatino mo le tupu ma le masiofo, ia mai se o i lātou na malanga mai i Peletania lava ia. Lea sa whai eilo sao, a tonu o le a manatua pea na services, ia mai se fo'i ia lo tupuanga o na i o mātua ma le lātou sao fo'i le malo Samoa ma lo nā tinae. Ia mai se lava fo'i tu risi ma whaletali malo, ma tangata mai mo atu i Samoa. Te le sao na i o mātua, mai se o tau. Ia, la whatu le nei a vanoa, whaamanuia mai ai lau whanau, ma se i halo mai tamoiti. E whaftai lawa. Whaftai lawa mo lea vanoa. Ia sa whainei ala utala ia manu lei pei lawa wata matamuli e tata sau e tala noa atu. Ia ona atu no tātou lawa whasa moa ele hihi lawa le tuli ona ia vai ine iwa. Ma sani e te au e ka tal no whasama noa. Ia e whawhetai lawa mo lea vanoa. Ia mo le tu ile whamalu. Ia e mese nene i sasisenga ngana le taimi sa tatala noa ai. Ia ma whamalia tupe awhai o le anganga lawa ia ina ia maua le whiau tā ua. Ia e mese whai on mamoli atu fo i oni tali ai mese oni la ngona nga luenga sa fianga ia. Ia e whawhetai lawa i o a inga foi. Ai mese o uo sa tap wa i mai awale whai o nga luenga. Ai mese fo i o aka prayer warriors. To tele ngai i o tangata matu fo i sa talo mai. Ia e ole anganga lawa fia mai a le chako. Ia. Sa matu ia i le taimina ma o le singa luenga nga sa matu ia. Ia i on malaiwa le whae le tupu man masiofo. Pe ye se relief o le no lift off le va le se me o sa tupua. So a tono ko le ka emotional la ya le. Talo fa. Sorry. Yeah, it's okay. Ele ta ua le noft talo ha. Le loa ele vai asolea. Ale ka ke loa le ko akele o nei tangata matua ai mese fo ia o fatai tau longa no fo tapu ia ma talo sia o tapena. So when what to take off ma lift off ma ia ia valele fo ia a pertania lava ia a pe se talo lele o fo lele na mawelo talo so me solo tanga after ele i talo sanga mo lia le ai se fa la vela na tupu le ai se la matia o se ola le taimi na vale. I think that was the greatest learning for me. Never mind sa o felo ai never mind felo ile queen but that was the greatest emotion for me was knowing that ole tat savali tsautala tatu a olo talo siam tsapua iale ngaruenga sa fai so mo tangata umalawa sa tsapua imatalo. Thank you from the bottom of my heart. Mga ole uplifting for yung ngaruenga sa fai atong tachele fitawi atong tachele feluai but salang ona lava ia le mana o talo sangam tsapua inga sa fai le nava yaso ia ai mai se lava yaso sa fai ngai ngai Kaftai lava leo koe kangi wa umaka talo fa I could feel your spirit and feel how you feel and felt that day because it only sank in fatu a ngoto I fai lo fatu ina wo e se tangata tā ua ia I ala te fisili I lo fatu wa amwhapea oi I tanei na au mai ele fatu tuanga I nei tangata e lau I loa le lalolangi I o lato mamalu matulanga mawa le lunga a o lea o le auto wha mawai na ona while lei e se atua pe e tafi e se atu se me I lo fata I lo fatu pe o se avenga ma mafa ina nei I se lau tu se lau tautala
ai sa te talu le tunu umo oi. Ia o le melea mātou te tapua I to fo I ma ai e yuli o tau whaiva. Malilei loa, you know, the very sensitivity, the sensitive of how to handle such people and around them. Awa e te tau na matua whaatulanga uma mea talo whai. Yeah, well, the best wishes for you and the children and your future endeavors mo whea nga I ai ale. Le angi le matangi mo le lumanai ia manisi fo ia tina e le lei ai ia manuia tele le sapati mo o tau ina alofa atu ia tole for Chris ia manai o uso fo o lo fai pe ma matou fei loa I nei I ngā luenga ia mafono tanga ma mea lava le atunu o fai ai ia manuia le fiafi manuia fo I o faiva ia mafuafuanga o le toi fo I mai ia ma le toi fai fa le leilo le falitali malo o le toi ina malo le matua. Aftai lava, ia manuia fo I fuafuanga le fiafi atona I se taimi e whelo ai ai. Ai via Christmas, ia manuia Christmas. Mana I tele ana e vave sau le vai aso lea, wal vai aso lea, o le aso lulu, mo lo si le fia. O le ua longo mai, o le apasia ai I le pale mene le faitaunga lono toru, o le tātou Citizenship, o te ngata Samoa, ioe. Yeah, o te talo fo ina, te mamtina matutua. Yeah, everybody's excited to go down and listen to the third and final reading of the bill and the royal assent and become a piece of legislation more le atunu o New Zealand. Yeah, ma le talo whaasol pito Samoa. Yeah, I'm ria tele ne fiafi. Yeah, man ria fufuanga. Yeah, soifua. Fasifo. Ia le nā Samoa, tawalunga atuai le talandoanga fo I ma le fionga. I le alo li, le tamaita I a ala I moana, mo e langi, le Lani Jackson. Ioe, le alo fasino I le fionga a vasilifiti. Mo e Lani Jackson, ia whapea fo I a le tamao le ainga e ngalo I a te aule ingo o le pālangi au le lei de nana ngaluaku ia mo e langi ma watu I Samoa ma ngofo e ama oki e Samoa sikui. Ia, ai, ta ua tele lea fo I whailonga watu I nātu. Anlo ia e lana fionga le maestete le tupu o Peletania sa lesa le tolu, King Charles III. A whatonu ai malei tū live whai le tautua le si ufonga o Samoa, le Radio Samoa, so lima I watonu a moi au ki lani, le a tātou ua vai foe. Ia, o na tātou ua mai lola ia le ale maua mai le avanoa le fionga le minsta o ngā luenga mātina e te tele, ia, whila ua inga, ia, o na moe leo le toa se ia ulia, ia lea vai asu. Oya we, ole malawatili, aweta fefe, fai malino a esese, kung sa kasi vai sa wiki kuilo of mumu ila, se vai muli umi fa fo yo folinga o winga mau ke unga le wakele aita. Singa usau sawa koi kiki palawa au ke poleila ko kalava liong ku soa ku urunga le ai lo ai e kele ke a paila yelo o fuila sa simpali lo fika le la fakia tuya le kam kakia oya we ole malawatili Signorita, o fui la facelo mai foi la siva se ki mai lo fica sa o eleila maua mai lipo kisi ai ele malo pipo kanga me sali lo le o kau va kilo le ala o meat eat kanga kango ya po when them I do it because I do it for my I do it because I can imaka ukia me fa ya kali ko ya ibaya
le levo e kuleia e le lo mai e tasinda kasi lava o ia wa e umalo po wenden ko so o ai po wenden Michael Jackson malanga manguki down to the 1 2 3 oh yeah way ole malawatile aweta fefe fai malelo a esese oh yeah way ole malawatile aweta fefe fai malelo a esese oh yeah way ole malawatile aweta fefe fai malelo a esese awete bana tu telela ngona ina le faale tona sa avea ai mahadi swapali e ilo uolanga atoa ova ai o mate pe se boli o le ava pe se fa o le a kilo tava it's a telelava te alo faya I want it to love it by you so banatu ma fa to see love I tell you to multi do I let it apuni le fight to it's okay le ba ataisi oila upele ma fa to see ma fa to see ile tafa futanga yaso taita see fia balemanu ya sata ua ubia mafutanga mutusiela umfatu lewatinga ea ma watu yaso ualu eta uatelela si la vai telei tua mauti do ale itapuni ale fai totoa le toge le ba ataisi oila upele ea ma fa tasi ma fa si la vete lei tua autino le fai toto itogile ma ataisi oila upele Well,
La upele ea toi ma fau tasi fatalo fatu isi o tina pele le urua I ali I fa pale mata o le alofa la vea. For my keep up the great work, son. I love you, always be prayerful and listen to the Spirit to help you say the things you need to say. Love you, Mom. Talofa isi o tina malana komeni. La talofa ya vineta manua. Ya ono fia tusitala. Ya vapena foi Pacific mulitalo malu. Outou malawa sai lunga le tātou api fo linga bese fo le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel. To luas fulma 5 minute ona tale o le tu lai 5. Ia fa malulu atu Samoa. O le tātou teimi. Ia ai o le aseu I whanua. Ia le whaatamaso ali inga. Ia ua manatu foi. Ia ua tauna whaise malolo. Ia wale kalala uso whangua e whanguko e ori kua e maingi au kalo wale le whaapusa tai au. Alofa mai le atua vai lua tusa so tātou manuia. Ia ngale leifo I fuafuanga au. Ngā ruenga mawhaiva o tau whaamai. Ai o le nei e fiafi. Ia ai ia mana le upu fola mo o tau le au whai ngā ruenga tutofia le atua I le aso a tai au. Whamangalo se leo le wauna. Tātou whiloa I le lofa ma le anga le leo le atua I lea vai aso tai atu I ai le suifua ma ia pui ia ma whaalau ala e wheta aloloa I ai le atunu alofa atu mo lau whionga I le teitei whono o le tai au whaiva le whionga le aloli I a whepulea I semi whepulea I a whapenafo I le whalitua whapenafo I a le whalitua Ia sene ia ma le no whaalo ma le ai ngali. O ne ngalo ia te oe. Tātou toi whiloa I fo I le asongofua. I le tātou polokalambe. Tala I tā longa. Ia ma le nganga ifo whaiva. I le asongofua. I le itu lai wha. O le so. O le nā o lo whaatau nukui nai. I le teito fitu a le Auckland Samoa. Nele o maila se lisi a te upo ai o lo o ta alo e fi au la u tau mata watu e tu sa male se fulu male ono au o lo o tau vai le tau vanga le na la fo e malanga mai ai ia le tātou whaia o ngā ulu ia ma le pulenga le tātou teito fitu le lakapi Samoa ma le manu Samoa teito fitu e vava ai I ta longa ia whapena fo I ma le ta longa malisi le la tu te to fitu le vai sa fo ya o ina o le a fili mai e loa ia ni au a wa se tatu au fili o le te to fitu o le tamulsanga le Oceania Sevens ya le ato se vele nei fa so if want to le tatu to know ma fa mdi atu ia mduia tele malolonga o le fiafi ia o fia foi la elwe fa ye o vai Yeah, you make sure they kuio vai. There you have it, ladies and gentlemen. All of you, our friends and families, and those on our Facebook page and YouTube channel. We are tele and have a wonderful weekend. I leave you with one of my songs, No Foto Tasi. Yeah, we are tele so for you. O uno foto atasi ma fau ngai wa sau tualasi le alo fai mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o tafia falongo iai la upele ea o fea o e ai Lalulangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu Unai o foli nai Wa mo atu
ela salata mai sei fusia uma e foi mai la upele ea wasili oe